take a slide, find your zone every day.
find your zone every day.
Morning semua. Apa khabar? Hari ini lah hari kedua, hari yang sangat penting, Daniel. That's right, it's the final day for the round 3 of the Petronas Cub Prix 2022 season, race day. Yes, kalau tengok bayang-bayang muka kita pun dah nampak cuaca sangat-sangat baik hari ini. Jadi sentiasa seperti biasa kami menanti anda untuk datang beramai-ramai sambil anda menonton live hari ini, dan di sini sangat-sangat penting untuk kita sama saksikan debaran. Saya rasa akan ada drama yang lebih mendebarkan, Daniel, untuk hari race pusingan ketiga ni. I think definitely on track we're going to see drama, but I think the weather maybe we'll have drama as well. Who knows, it might rain. It might rain now, but it's Sepang. We never know. Nak rasakan drama, nak rasakan debaran, datang beramai-ramai ke Litar antarabangsa Sepang Selatan ni untuk hari yang sangat-sangat penting. Sempat dah ramai sebenarnya tapi tak nak tunjuk lagi, kita rahsia. Yes. But that's why you guys have to come, because we have food booths, we have merchandise booths, and there's beautiful seats here to watch the action. Betul. Boleh menang hadiah kan? Boleh menang motor bang. Ya, motor. So cara nak menang kena datang sini. Ada syarat-syarat yang mudah dan anda kena nantikan. Mungkin anda yang bertuah pulang dengan motor. Datang ke api dapat motor. Yes, alright. So kita jumpa sekejap lagi. Right. Untuk di sebelah pagi, Daniel, kita akan mula dengan warm up. Kemudian kita ada apa lagi? Shootout untuk 125. And the Super Bowl for the CP150. Alright, jumpa nanti. We'll see you guys there.
dan selamat pagi semua. Selamat datang kembali ke saingan Malaysian Cub Prix 2022 untuk pusingan yang ketiga hari ini. Akan kita mulakan dengan sesi warm up, sesi pemanasan badan untuk CP125. Seperti biasa, saya dan Daniel akan terus menemani anda di sebelah pagi ini, Daniel. That's right, we're going to carry the action with you guys. We'll be here to give you all the insights and all the details of all the drama and action that we have to watch. Joining us later will be none other than our Sifu, Mr. Sir Harmy. He'll be joining you guys with Abang Lan for the commentary. And I'll be down there on the grid talking to the riders. Alright. Untuk CP125 ini semalam kita dah saksikan, Daniel. Irfan Haikal bermula dengan begitu baik untuk kelayakan. Dia mencetakkan masa terpantas dengan 1 minit 20.907 saat nak dibandingkan dengan 2 pusingan terdahulu. Dia gagal mendapatkan perlumbaan. Jadi ini permulaan yang menggembirakan untuk Irfan dan saya akan pastinya akan lebih sengit mungkin ini dalam CP125 ini. Irfan has shown his talent. He's been really strong, and especially in Tangkai. He had an amazing qualifying. So Irfan is someone that we really have to note as a rider that can really take the challenge. But one thing I'm noticing, the track has quite a lot of damp spots. It's not completely dry because it did rain for most of the night. I'm not sure how it was in Sepang, but back where I was in KL, raining until almost midnight. So yeah, the track's still not 100% dry. But for now, the sky is looking fair. The weather doesn't look like it's showing any signs of rain, but we never know. Apapun, kita mengharapkan cuaca akan berterusan baik hari ini. Bermula sebagaimana dikatakan nampak panas, tapi keadaan trek belum lagi stabil ataupun lebih baik. Kita mengharapkan cuaca akan terus cerah untuk trek kering dan akan memberikan situasi yang lebih baik untuk setiap pelumba bagi mencari kedudukan dan juga perlumbaan akan bermula sebelah petang nanti. Now we're getting a great shot of Mama Hafiza Rofa's onboard camera. You can see that the red and yellow flags to indicate that there is that the track isn't completely dry. There's somewhat slipperiness on the track, so the riders do have to ride with caution in certain areas. Now the track is it's a 50-50 nearly, but it's mostly dry. The riders do have to be riding with caution because it is only a warm-up session and they do not want to make a mistake and have a crash in the warm-up. It's not ideal. Betul. Mereka perlu mendapatkan feeling, itu yang penting dalam keadaan trek kerana sukan untuk kita jangka. Kita mengharapkan cuaca akan terus baik, keadaan trek akan terus kering, semakin kering. Tapi andai itu tidak berlaku, jadi itulah antara perkara yang perlu mereka bersedia dari segi psikologi dan juga pengendalian cedera, kerana hari ini adalah hari yang sangat-sangat penting bermula dengan warm up ini. Dia dikatakan ialah penting untuk mereka mengawal dan sebagainya. Dan selain Irfan, tadi kita dah sebut mengenai Hafizah Rofa yang merupakan pendahulu setakat ini, namun semalam juga agak baik untuk Syafiq Rasul. Daniel, adik 3 pesaing begitu sengit. Kalau ikutkan semalam, Irfan dan Syafiq adalah 2 pelumba mencatatkan 1 minit 20 saat. Hanya perbezaan 0.010 saat. Syafiq Rasul di kedudukan yang kedua. Yeah, Syafiq Rasul is a yesterday we saw that Syafiq Rasul, he was very strong in the free practice sessions, and I think that he will definitely be a factor in this race. But to call a single name, a single rider, I should say, that could really take it as a strong victory, it's hard to say because you have a lot of names that can fight. You have Idlan Hakimi, who had a struggle, but we know what he's capable of in Sepang. We have the likes of Firdaus Hamdan and even Haji Kamdan. He was having a good session as well. He was consistently in the top 10. We have a lot of names here, so it's hard to call one. Ya, apapun ia akan ditentukan dalam situasi sebenar nanti untuk perlumbaan. Namun mereka mempunyai lebih kurang berapa minit lagi, 2 3. Okey, bawah 3 minit untuk sesi warm up sebelum untuk kategori ini akan kembali dalam shootout. Another name I forgot to mention is actually Faris Afiz. So Faris, he's one rider who seems to really enjoy the long circuits. He
has always been very strong when it came to Sepang, and especially if we come to a wet weather riding situation, I think he's going to be a he's going to be a force to be reckoned with. And right there already, he did a 121.5 from Faris Hafiz, so he's the fastest so far in warm up. Now we're looking at his teammate Adib Rosli there. Oh, we have a follow there at turn 2. Just as we talked earlier about how it's not good to take risks, and looks like a risk. That is Muhammad Shafiq Ashraf. Oh, that is unfortunate for Shafiq Ashraf. Looks like the bike is fine though. He's also fine. So he should be able to get the bike in running order for the next session. That is right, yeah. The sharp U-turn. Now here's a technical corner. That was turn 5 that you just witnessed. So that's a really tricky turn to get right, because if you go slightly late on your entry, you might just go too wide onto the rumble strip. But it's especially in the wet, that's a very difficult turn. Ooh, coming very close there. I think that was Faris Hafiz, I think. Going around there. Yeah, but yeah, that's definitely Faris. He's on fire. He looks really confident. So his time as well of a 121.5. It's actually a really decent time for him, because if we look at his time earlier yesterday, he did a 121.3. So already in the warm-up session, Faris Hafiz is showing his strides, and he's trying to show, like, look boys, I'm gonna really fight for the win, and you guys are gonna have to try and bring it to me. Andailah cuaca berterusan baik hari ini, Daniel, pasti akan kita akan dapat saksikan catatan masa lebih baik dan persaingan yang lebih sengit, terutama dalam kategori ini untuk CP125, kerana masing-masing mahu menggunakan peluang. Kita tahu trek yang besar di Sepang ini, masing-masing ada peluang untuk mencipta nama, untuk mengukuhkan lagi kedudukan dalam pusingan yang ketiga ini sebelum kesemua pelumba akan bergerak ke Pantai Timur, Terengganu 2 minggu lagi. That's right. Can't really go to Terengganu. It's going to be a great. It's going to be a great race for sure, because we know that Terengganu is a very technical track. You have the really sharp right. Not really sharp. It's more of a lengthy U-turn of the turn 1 in Terengganu, and then you have all the tight bends at the back. It is a really exciting circuit. So a good finish here is going to be a benefit in that circuit, because a lot of riders who prefer the smaller circuits are going to come out really strong. Oh, we have some that went really wide there. Oh, I'm not sure that was a crash or that he just went too wide. Selepo terakhir, selepo ke-8 tadi. That was interesting. But Shafiq Russell, a 120.3. That's faster than qualifying yesterday. 1 minute 20.396. That is also the lap record. Betul. That was a lap record on that lap from Shafiq Russell. That's a huge lap. Kalau ikut sebelum ni ialah Hafizah Rofa dengan 1 minit 20.729 saat pada musim lalu. Walaupun diperbaharui sebentar tadi. That was 1.1 seconds faster than Faris Hafiz in second. That's a. I wonder how that lap came from. That was huge. Cuaca memberikan suntikan semangat. Dan semalam sedap, sepanjang hari mereka dalam situasi yang perlu berjaga-jaga. Jadi mungkin melepaskan geram Daniel semalam tak dapat. Hari ini cuaca baik, permulaan yang baik untuk Shafiq Russell dengan 1 minit 20.396 saat. Kedudukan kedua Faris pada awalnya dia mendahului, namun di kedudukan kedua dalam sesi warm up ini perhatikan Shafiq Russell, Adib, ini antara nama-nama yang akan terus menjadikan tumpuan, termasuklah Irfan Haikal. Ketinggalan sedikit, tapi ini mereka akan kembali nanti untuk shootout dalam kategori ini. Berikutnya 8 lagi menerusi catatan masa. Daniel Johan dengan 1 minit 23. 1 minit 23, kalau ikutkan semalam lebih baik dalam kelayakan, tapi ini adalah warm up. Faris Putra 123. Pemuda ini dilihat hari ini lebih bertenaga dibandingkan dengan semalam. Kita dah selesai untuk sesi warm up untuk CP125.
Kita akan menanti untuk berikutnya warm up bagi CP150 pula. Baik, kepada anda jangan ke mana-mana. Kita akan berehat seketika. Kita kembali nanti untuk sesi warm up bagi CP150.
Now we continue with the action for what is the big boys in the Cub Prix Championship, the CP150 Warm Up session. Now the CP150, there are quite a few talking points that we have, and one of those is Kasma Daniel. Ya, Kasma Daniel semalam kalau ikutkan tidak begitu baik untuknya, walaupun pada practice pada pagi kita tengok permulaan yang menggembirakan. Saya juga menjangka akan lebih sengit ketika kelayakan, namun ialah selepas jatuh dia Shahrul Shazraz jatuh terus jatuh. Oh, it's an unfortunate fall from Shahrul Shazraz. He's not having the best of luck today so far. But semalam lebih baik untuk Shazraz. Yeah, he had a very good qualifying P3 for him, so he has good memories in this layout as well in 2021. So he'll be looking to capitalize on that. But yeah, an unfortunate spill for him. Nevertheless, his qualifying time of 1 minute 15.3, a very, very good time from him. We were talking about Kasma earlier, and yeah, it's really unfortunate for Kasma. So strong early on, and then an unfortunate early fall in qualifying, and 12th place. Yap, kita mengharapkan dia sejahtera lebih baik untuk hari ini. Dia jatuh semalam. Selain itu, Daniel saya juga tarik Izzat Zaidi, kita tahu dekat sini, dia banyak memori, dan semalam pun dia terpantas dengan 1 minit 15.134 saat. Sengit kepada Azroy juga untuk kelayakan. Yeah, and speaking of Izzat Zaidi, new lap record for him as well. It's a very good time. And Azroy not too far off either. It's 1 minute 15.175, 0.04 seconds away. So the competition is really tough. And if we look at the timings, the top 15 are split by 1 second. Yes, betul. Dan kalau ikutkan split 1 second, kemudian kalau ikut dari 1 minit 15 saat ada 13 pelumba. Maksudnya hari ini persaingan akan lebih sengit ketika Super Pole nanti, Daniel. Yeah, Super Pole is going to be a factor, but the thing about this layout especially, one thing that we've always noticed is that almost immediately you'll have about 15 to 20 bikes in one group, and anyone can really be a winner. So it all depends on who has the wit, who has the guts, and who can plan the race perfectly until the end and really take advantage. We saw Hafiz Arrofa in the CP125 where he will wait for the right moment. He will let everyone battle. He'll just stay behind, and then the second last or the last lap, he'll just suddenly come on the inside and pull the gap. Dalam kategori perdana ini CP150 antara yang struggle selain Kasma, kita tak lupa juga Afif Amran. Afif, sesuatu yang ini nombor 50 ini, sesuatu yang mungkin tidak dimahukan oleh Afif, tapi dia terpaksa mengharungi perjalanan menuju pusingan ketiga lebih mencabar. Perlumbaan sebelah di sebelah petang nanti. Yeah, Afif has not had the easiest of weekends so far. He's been there. He's not slow by any means, but compared to the rest, he's had a tough time coming into the top 10, and that's simply because everyone has just been so fast. Yeah, in qualifying he was in 11th, so he just misses out on Super Pole. But like we mentioned, you can be starting in last place in this layout, and you can end up in the front group. We saw Izam Iqmal do that in 2020, I believe it was. Got a penalty, started at the back of the grid, almost finished on the podium. Jadi kalau kita ambil kira kedudukan Afif hari ini, dia akan bermula lebih belakang. Yalah, sebelum ni pun Afif banyak katakan, dia banyak kongsikan di track sebegini peluang dia lebih terbuka, terutamanya kalau dia fokus kepada pelumba-pelumba Honda ni, dia agak risau. Tapi adakah dengan keadaan Afif dia mampu untuk berada dalam kelompok depan? Adakah itu akan bermula di selekoh yang pertama di sebaik bermulanya pusingan yang ketiga nanti? To me, I think Afif, he's a smart rider. He plans his races very well. He doesn't take too many risks, and we've seen that in round 1, round 2. He's very calculative, so he knows exactly what he's going to do when he wants to do it. So I think what he might do, this is my prediction. Of course, the riders and the race situation can be different, but I predict that Afif is going to stick with the group, and he'll try every way that he can to get it in within the last 3 corners on the last lap. Kalau tengok warm up ni pun dia memang bersungguh, Daniel. Cuba untuk menempatkan dalam catatan masa yang lebih baik. Sekarang ini Helmi dengan 1 minit 16.252. Shafiq Zarriq looks like he has a bike issue there, and I think that's on the straight as well. So yeah, it looks like issues for Shafiq there.
Zaidi terpantas malam dengan 1 minit 15.134. Dan sekaligus memperbaiki lap terpantas yang mana Izzat Zaidi juga catatkan pada edisi lalu dengan 1 minit 15.190, namun sekarang ini 1.15.134. Berdasarkan dalam sesi kelayakan semalam. Interestingly enough, the times are about a second slower than what we've seen yesterday along the whole grid. So perhaps the track conditions not that ideal. We saw Shazraz going off. Whoa. I think that was Afif there that went off. Ooh, a bit of pushing and shoving going on. So yeah, Karel Ikwan nearly pushed off the track there. But yeah, I think the track conditions right now, it's a bit greasy. That's why we have the oil flags being waved on the straight. So less than ideal conditions, but somehow Sheffield Russell set the lap record earlier just now. But for now, we have 2 minutes left in the session. You can see Afif there. He's in the mix with Helmi Azman. Helmi currently fastest in the session, a 1:16.25. Kasman then behind him, a 1:16.29. Iqbal Amri having a decent warm-up session as well. Afif di urutan yang keempat. Tengok dia terus saing tak jauh dan Afif semakin laju sekarang ini. Oh, Helmi pun semakin laju. No, and Azra just went under the radar as well, 1:15.758. So some decent lap times. 15.758. Been on the line, Karel Ikonajis, he's not had a great warm-up so far, so I'm being less than happy about something that happened at turn 4. Being pushed and shoved here and there. It looks like I saw a bit of chatter from a few bikers, so maybe suspension not set up to how they would like it. There we're looking at Azroy Hakim Anwar. He's the fastest of the session so far, 1:15.7. Azroy, I mean, yeah, he's one of the big names in this category. He was a... it's not... Warm up pun dah nampak dia punya persaingan tu. Ambil dia punya feeling nanti dalam situasi perubahan nanti. Walaupun akan diteruskan dalam Super Bowl terlebih dahulu, Daniel, nanti. Someone needs to tell these boys that it's warm up, yeah? There was some racing maneuvers there going on between Azroy and Nazrul Izzat, and Azroy of 1:15.138. That's faster than he was in qualifying yesterday. Nearly the lap record there was from Azroy, and he went wide if I'm not mistaken with Helmi, I think. Yep. So what could it have been a 1:14 if he didn't go wide? So yeah, like the lap times are dropping rapidly, and yeah, this is starting to get a bit more exciting. Seen lap records being broken yesterday. Saw another lap record being broken this morning. Will we see a 1:14 potentially from Azroy? He seems to be still in a good lap. Let's see where he is now. There's Azroy. If he doesn't get any disturbance around these corners, he should be on a fast one. Let's follow Azroy there. He's got a lot of riders all around him. Everyone's trying to fight for the slipstream. Azroy, he's up there. He's on the inside. Oh, Azroy swamped. Yeah, I don't think. So it's not going to be a lap from Azroy. But very strong early on from Azroy Hakim Anwar. So he's a man on a mission. Yeah, you can see Helmi Azman, his Honda compatriot. See what he does as he comes across. Afif a 1:15.5 from him. That's the fastest time he's done this weekend. Okay, baik. Catatan masa dari Afif. Kalau kita perhatikan ini, setiap selekor teknikalnya berbeza, tapi selekor yang ke-8 tu dia cukup berdebarkan apabila mereka semakin laju nak menuju ke garisan lurus. Jadi di situlah setiap lumba perlu berada dalam kedudukan terbaik. Walaupun dalam warm up kita nampak tadi ditolak Azroy, keadaan yang perlu lebih berhati-hati dalam rumah sebenar nanti. Jadi andailah kita tetap mengharapkan cuaca akan terus kering dan terus cerah dan terus baik untuk melihat lebih mendebarkan dalam perlombaan pusingan yang ketiga di sebelah petang nanti.
Muhammad Izzakmal. Saya berumur 20 tahun. Saya berasal daripada Kuala Lumpur. Saya pada 1SOX Racing Team. Apa yang kita nampak, saya last round saya dah fight di front group, tapi malang tak ada rezeki saya, jatuh di pangkak. So pada race ni saya akan cuba yang terbaik untuk fight lagi di hadapan. So kelebihan saya di sini, saya dah lama race di track ni sejak kecil. So yang kelebihan saya di track ni adalah high speed dan sebagainya. Kelemahan tu adalah kena patah. Apa yang saya adapt sekarang ni amat berbeza daripada tim yang lepas. So jenta pun amat berbeza, Honda ke Yamaha. Dan mekanik betul-betul rumus untuk membuat yang terbaik, dan kita orang untuk serasi selama setahun. So saya harap kita akan continue habis dengan baik dan dengan mekanik. Hai, nama saya Muhammad Syafiq Izari. Saya dari pasukan Wipang Racing Team dan saya berlumba untuk kategori CP150. Struggle tu memang sangat struggle lah, sebab kita perlu bersaing dengan semua pelumba-pelumba yang profesional. So banyak yang kita kena belajar, yang kita kena catch up untuk dapat fight dengan kelompok yang empat. Sebenarnya saya akan guna pengalaman yang ada, tapi dalam kategori 150 ni pun saya still lagi sedang mencari dan tak banyak lagi yang belum jumpa. So saya akan keep study dengan senior-senior yang lain. Kelemahan saya bila bersaing dalam satu kumpulan yang ramai. So kelebihan tu tak boleh cakap juga, sebab track besar ni susah kita nak cakap. Alhamdulillah dengan pasukan baru ni saya tak ada apa-apa masalah. Kita orang boleh berkomunikasi dengan baik lah. So sebab dengan tim ni pun tak adalah baru, sebab daripada tahun lepas kita orang dah pernah bekerjasama dengan mekanik dekat event luar. So tak ada masalah untuk dia.
Seterusnya kita kembali untuk menyaksikan secara langsung di sebelah pagi ini yang mana akan bermula ataupun telah pun bermula untuk sesi warm up bagi WIRA KBS. WIRA KBS ini pastinya Daniel kita terarah kepada Syamil Amsyah, antara pelumba yang paling konsisten bukan hanya dalam 20 lepas sebelum ini. Di sini juga bermula dengan sesi latihan bebas, kemudian kelayakan, begitu juga dengan semalam shootout. Dia terus unggul dan konsisten. Yeah, Shamil Amshar and the 31 Racing team have been ever so consistent. And Amrin Hazi Johan, he's in the mix with them as well. He's in qualifying, he was second fastest. In the shooter as well, he was second fastest as well. So he'll be starting from the front row of the grid on the second spot. He's looking very strong in this Sepang South layout. He's looking to be putting in a challenge together with 31 Racing team riders, and I think it's safe to say, pace-wise, the four of them are going to be pulling away. Itu antara gambaran yang akan berlaku untuk kategori WIRA KBS ini. Nampaknya cuaca masih dalam keadaan yang cukup baik. Yang kita selalu sebut perkara itu kerana kita mengharapkan keberterusan sehingga petang untuk menyaksikan perlumbaan yang sebenarnya akan berlangsung di sebelah petang untuk pusingan yang ketiga nanti. Yeah, everyone's eyes are on the sky right now, trying to figure out, will we see rain or are we going to have a good dry weather race? Because yesterday when we looked at the forecast, it said 70% chance of raining today, but yesterday 100% chance of rain all day. But we saw dry weather here now, here and there. So, but we did get rain at the end of the day. So it is a big question mark. For now, the track is still slightly damp. It's a few slippery spots here and there, but riders still able to push for fast times, and already a good time coming in from Shamil Amshar, a 121.835 from him. So Shamil in the wet and in the dry, he's just been really strong. And that's the lap record. Oh, yeah. I just realized, wow. Baru dua lap yang pertama dah pun. Ini adalah terpantas dari Shamil dengan 1 minit 21.835. Kalau ikutkan dalam kelayakan dilakukan 1 minit 22.139. You know, that time from Shamil Amshar is so good. He would have been near top 10 in CP125 with that time. Oh. That's a really good time from Shamil, my goodness. And that was his first flying lap. Wow. Oh, we have a fall already. That's rider number 25. I believe that's one of the Hamdan brothers. Yep, Afiq Hamdan from the AS25 Academy Racing team. So more trouble for the Azan Shah 25 Academy team. This weekend already only with one rider, Afiq Hamdan, and yeah, this looks like to be a bit of work for the mechanics to figure out. Let's see what happened here. Oh wow, the bike was in the air, wasn't it? Oh no, oh okay. That's interesting. It looks almost like a brake failure. Because he was going really fast into the gravel, so it looks like the brakes weren't working. That's all speculation, we don't know that for a fact, but it looked like that. Shamil Amshar just went even faster, 121.5. That would have put him, let's say if this was the CP125 grid, he would have been 9th fastest. On a WIRA bike. Ini baru sesi warm up dah pun menunjukkan sesuatu yang akan ditampilkan oleh Shamil dalam perlumbaan nanti. Jadi lain-lain pesaingnya antara Amirun, Danish umpamanya, Adam Haikal, itu antara nama-nama yang perlu catch up keadaan situasi Shamil ini. Kalau dalam situasi sekarang, kedua terpantas, ada seorang lagi pelumba. That is Danny Mikhail. Danny Mikhail Fuzzy. That's at turn 3. It looks like a bit of a nasty spill. That's still in the entry of the turn, so I'm wondering how that happened. Unfortunate spill for Danny. He had a decent qualifying. He was in 13th. Still a few tenths away, so a lot of work for the Tobaki Ping Racing team. Rider is okay. There you have Danny Mikhail. Looks to be fine as he walks across. Now we look at Danish Ayman. Next to him is Farish Hafiz. Farish Hafiz had that early crash in the shootout. Really unfortunate for him, but tricky conditions it was.
for now. Shamil Amshar. Oh, Shamil Amshar. I was about to trying to talk about him, and its rim is bent by the looks of it. Saw the bike bobbing up and down. Ramai yang terjatuh dalam WIRA KBS ini. Daniel, mungkin keadaan ini perlu lebih berhati-hati untuk setiap pelumba. Yeah, the track looks greasy. You can see that it's like spots of liquid and such. I think after the rain, typically the grease from the tarmac comes back up. So track is quite slippery. Nevertheless, he set the lap record in this session, but looked like he was trying to push for more, and he just found the limit there. So yeah, tricky conditions in the morning session so far, because it's not drying up completely. There's still spots here and there, and if you go ever so slightly wide, you might hit a spot, and when you open the throttle, yeah, it can catch you out. So already 3 riders in the session who are out of this. What a Shamuk actually. That wasn't the last one, must have been the fast one. Feeling dalam keadaan bersama dengan jentera dalam track itu lebih penting. Kalau kita lihat dari jauh, dari segi cuaca memang baik, tapi jelas sebagai Daniel dah jelaskan, kita tengok masih lagi ada spot-spot yang basah track. Jadi disebabkan itu mereka perlu alert di mana kedudukan yang perlu mengawal dan lebih berhati-hati. Kalau rasa dulu sini ialah mereka perlu menggunakan sebaik mungkin untuk terus memuncul laju untuk menempatkan dalam kedudukan yang kelompok depan ketika dalam situasi pelumba sebenar nanti, kerana mereka akan dari lurus terus dalam keadaan selekoh yang tajam untuk menuju selekoh yang kedua. Ikutkan Syamil dan Amirun untuk sesi ini, sesi warm up ini. Gap yang begitu besar dari kedudukan Syamil dan juga Amirul Haziq dengan perbezaan 2 minit. 2.43 saat. Besar juga tu. You know how I mentioned Shamil's time would have put him in the top 10 for CP125. What makes it more amazing is, and I just got confirmation on the specs, WIRA is still using a 115cc bike. Oh. They're still using the 115s. Their weight is it's limited to 145 kg. That's the lightest they can go. So I think that's rider and bike, if I can't remember. But yeah, so yeah, rider and bike. So that is an insane time from Shamil Amshar. The fact that he can do this on the 115cc and 2 seconds faster than anyone else. It's unbelievable. And that was, he only did 3 laps. Imagine if he was still riding. I think he could have easily done a low 121. A low 121, we're talking about timings that are near Irfan Haikal, the likes of all the other riders in that category as well. Hafiz Arofa, Shafi Rasul. So amazing performance so far by Shamil Amshar this year. 3 lap cukup untuk mencatatkan masa yang terpantas untuk Shamil Amshar. Pastinya dia tetap mengharapkan keadaan ini akan berterusan, cuaca kering sebegini, untuk dia memastikan terus konsisten, bukan hanya sepanjang 2 hari berada di Litar antarabangsa Sepang Selatan ini, tapi juga dia memastikan kejuaraan hat-trick selepas diraih dari pusingan yang pertama, pusingan yang kedua ditangkap, dan akan turun semula nanti di pusingan yang ketiga di sebelah petang nanti, Daniel. We're looking at Nurdini. Nurdini, she had a bit of a fall yesterday, but she was fine. The team updated that she was still okay. She got some food in, and yeah, she was good and ready to go for the rest of the sessions. And we're looking at her right now. She's down in 20th with a 130.0, so she's looking to shave a few more tenths off. But for now, the checker flag is on. There's Farid Hakimi. I'm pretty sure stewards are going to have something to say about that. Farid Hakimi and Farid Shafiq there coming across. I wonder what Farid Hakimi was doing there. He's just looking at his teammate. Since yesterday, he was not happy with Farid Shafiq. If you remember, kept on looking back at him and shaking his head. So, yeah, it's going to be interesting to see what's going on within the team. Right? It's your own teammate. But whether or not action will be taken, that's up to the stewards. We'll wait and see what happens. Semalam kita tengok Farid dia banyak kali angkat tangan dan sebagainya, ada reaksi yang tidak mungkin, tak berpuas hati ketika di track. Namun hari ini juga ada seolah-olah ada psikologi di situ sebelum menuju perlumbaan di sebelah petang nanti. Jadi telah pun selesai di sebelah pagi untuk warm up bagi WIRA KBS. Jadi 1 minit 21.598 saat
adalah yang paling pantas setakat yang dicatatkan oleh Syamil di sini di Litar antarabangsa Sepang Selatan. Kita dengan Amirun, game yang agak jauh, jadi persaingan masih terbuka sebenarnya. Farid Hakimi, Farish, Danish, Luqman, Farish, Ail Ayub. Sekarang saya ada dekat 31 Racing punya paddock dengan Mr. Siva adalah team principal untuk 31 Racing. So Mr. Siva, kita baru lihat Syamil once again fastest dalam shootout, and bukan Syamil je yang berjaya, semua 4 rider berjaya dapat top 4. So did everything go to plan untuk hari ini? Untuk race round 3 ni we have plan, but weather cuaca agak dari pagi kering dengan basah, so kita pun dah well prepare untuk Sepang ni pasal cuaca last race pun basah kering. So kita well prepared lah for this round 3. Tapi ada satu question nak tanya, bila rider semua ada dekat track kan, in the race situation, ada team orders untuk tolong Syamil ataupun on the race situation it is up to the riders? Race situation actually for this year from round 1 until round 3 ni saya tak ada buat apa-apa team order lagi. Pasal semua pun perform. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad CP125 Prix. Pelumba untuk pasukan Honda Litar Racing. Tahun ni adalah tahun pertama saya dalam kategori CP125. Bagi saya perbezaan dari segi WIRA dengan Moto5 banyak jauh beza. Saingan semua jauh lebih beza dari segi fight semua. Di situ saya dapat banyak pembelajaran lah dari segi fight dengan orang-orang yang dah pengalaman. Untuk race minggu ni target saya akan buat yang terbaik lah, dan saya akan mencapaikan top 15. Itulah target saya untuk minggu ni. Setiap round saya alhamdulillah dapat sedikit serasi dengan motor, dan insyaAllah minggu ni saya akan cuba yang terbaik lah untuk tim saya, Litar. Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk semua peminat-peminat Cub Prix. Nama saya Muhammad Aiman bin Azman. Saya pelumba bagi kategori CP125 dari pasukan Idemitsu YAMAHA Honda Racing. Pada pusingan pertama agak sukar sikit untuk saya sebab saya setelah setahun saya tidak berlumba dan saya dapat peluang untuk berlumba balik. So dari race by race ada semakin baik dari segi mechanical machine. Saya punya
pergaulan antara saya dengan mekanik, cara saya berkomunikasi dengan mekanik untuk dapatkan setting semakin ada semakin baik. So saya harap pada race kali ini saya akan dapat lebih baik lagi berbanding yang lepas. Pada diri saya pula, apa yang ilmu yang saya ada, yang saya pelajari, skill-skill yang saya ada, saya akan gunakan sehabis baik untuk race kali ini. Nama saya Muhammad Amir Bin Hamidi, saya dari pasukan yang dimusuh Honda User Racing Team. Cabaran dalam CP150 ni sangat sengit, sangat susah sebab fighter-fighter pun semua jenis keras-keras. Tapi saya cuba buat yang terbaik untuk race ni. Saya buat lebihkan training untuk dapat ikut dalam grup yang depan. Saya cuba training lebih keras. Kebanyakannya lebih kepada training fizikal lah, training akademi Part 1, banyak training fitness, banyak olahraga, banyak buat fitness, lebih kepada fitness lah. Dan ni dia banyak rolling speed, tapi dia ada technical sikit, banyak corner yang boleh overtake. Tapi bagi saya track ni okey, banyak rolling, high speed, senang untuk overtake. Kita beralih ke sesi seterusnya
untuk kategori AEON Credit Service Yamaha NVX Challenge sesi warm up. Selepas kita dah selesai untuk warm up bagi CP125, CP150, WIRA KBS dan sekarang NVX Challenge. Untuk kategori ini, dan selepas hari yang pertama semalam kita lihat Syakir Abdullah dalam perlumba yang satu-satu ini mencatatkan 1 minit 42.750 saat selaku terpantas menerusi kelayakan, diikuti dengan Hakim Akmal. Hakim gap di antara Hakim dan juga Syakir ialah 0.936 saat dengan 1 minit 43.686 saat semalam. Yeah, Ahmad Shakir had a really good lap time in the wet for qualifying. 0.9 seconds was the gap between himself and Hakim Akmal. But one rider which we expected to see higher up was Danish Zarif. He was fastest in free practice, but in qualifying he was all the way down in 17th. So a lot to be found for Danish Zarif. Selain itu Daniel Arash Tsunami. Arash Tsunami dalam sesi latihan bebas malam kurang menyelah, kemudian dia bangkit untuk berada di kedudukan keempat. Dan itulah permulaan grid yang akan dimulakan oleh Arash. Kita tahu Arash dalam 2 kategori untuk saingan musim ini, terutamanya di pusingan ketiga ini. Yeah, Arash Tsunami, he's riding in 2 categories, so it's a bit of a tiring weekend every time that he rides. But he's shown quality, and yeah, I think he's one that we can never discount. However, we did expect him to be a bit stronger in MVX. He was in free practice 1, he was 4th fastest. And sorry, free practice 1 he was to check back, and he's all the way down in 22nd. So he had a really bad free practice 1, and in free practice in qualifying he came back up into 4th. Yep. So good improvements from him, but we do expect to see him a bit higher up the ranks, especially in the wet. He's been known to be strong. So let's see whether he can do the same in the dry, because it looks like it's going to be relatively dry for today. It is a bit early to call it, but for now we're looking at fair weather. Lebih baik untuk NVX ni. NVX kita tahu kawalan jentera kalau keadaan hujan tu lebih mendebarkan sedikit untuk setiap pelumba. Jadi kita mengharapkan juga dengan keadaan yang lebih kering ini akan ada catatan masa yang lebih pantas walaupun ini warm up menuju perlumbaan nanti. Dan kalau kita perhatikan yang terkini sudah pun ada catatan masa yang lebih baik, terutamanya dari Syakir dan dibandingkan semalam. Hakim dah pun berubah. Syakir seketiga saja tadi, namun sekarang Hakim Akmal 1 minit 39.321. Ini adalah terpantas setakat ini. Nah, dibandingkan semalam juga dalam kelayakan, sebagaimana saya kongsikan awal tadi, Syakir 142, namun hari ini 139, manakala Syakir 141.036. Shakir Abdullah, he's showing a bit of consistency, but he is 1.7 seconds down because Hakim Akmal did do a really good time, 139. So that's a really strong time from Hakim Akmal. That's very close to Danish Zarif's fastest lap time in practice. However, we know that in 2021, the real pace setter was Hamizan Muhammad Rodzi. He did a 134.6, so that is the benchmark. That's 5 seconds faster than Hakim Akmal's time now. So that's a monster lap from the previous rider, Hamizan Muhammad Rodzi. So we'll see whether the times can dip further. Here we're looking at Arash Tsunami, rider number 3. Let's see what he's going to do in this lap. He's got a good, he's going to get a good toe. He's got Ahmad Shakir in front of him. Let's see. I think down the line he's going to struggling to get around around the rider. So let's see a quick look there. Both riders having looked at each other. Tsunami tidak mau melepaskan peluang ini kerana dia menyedari dia perlu menang di pusingan ketiga untuk kukuhkan lagi kedudukan. Satu pendahulu keseluruhan pelumba dalam kategori ini. Kita tengok seiring sentiasa berubah catatan masa ini semakin pantas. 1 minit 37.120 saat yang terkini dari Hakim Akmal antara pesaing kepada Arash Tsunami dalam perlumbaan pusingan ketiga nanti. Arash di kedudukan kedua juga semakin pantas, namun gap agak jauh juga. Dia ni kau tengok 1.320 saat di antara Hakim Akmal dan Arash Tsunami. I think Arash Tsunami, had he not been in a bit of a traffic jam there with Ahmad Shakir, I think he would have been within the 137s as well. But a monster lap from Hakim Akmal, 137.1, so he's just shy of a 136 timing, and it's still about 3.5 minutes left in the session. So
definitely potential for these lap times to drop further. This is actually the first properly dry session that they've had. Ya, betul. Kita tengok mereka bergerak dalam kelompok yang besar dan kalau ini berterusan pasti akan ada catatan masa yang lebih pantas kerana sentiasa menolak satu sama lain. Dalam kelompok ini juga memberikan Syakirullah yang ditolak agak ke bawah sedikit gunakan ke-9. Selain itu di sini sempat kita perhatikan Azhan Hakim juga di situ. Arash sebelah dengan Hakim Akmal. Kita tengok. A lot of pushing and shoving going on in this warm-up session already. The riders not giving each other any breathing room there, but I think the lap time is going to drop further. Let's see. A lot of lap times going further back. Adam Mukris though goes to a 137.3. So Hakim Akmal 136.696 for him. Semakin menarik untuk saingan di sebelah pagi ini. Mungkin ni Daniel, kita tengok dah beberapa kategori termasuklah kategori NVX ini. Masing-masing sudah melepaskan gram semalam tak dapat rasa situasi keadaan track yang lebih baik. Jadi hari ini dengan keadaan di sebelah pagi yang lebih kering, cuaca yang semakin panas, itulah mereka mahu merasakan seolah-olah kita tengok macam perlombaan sebenar Daniel, walaupun ini warm up di sebelah pagi ini. It does look almost like a race. Everyone's in a huge group battling each other, but I think it's like what you said. They just want to get rid of everything that they felt yesterday because they didn't get a proper track, a proper dry track yesterday. I think that's our tsunami there. That looked quite comical. But I do believe those other tsunami went wide at turn 3. It was practically off-road riding. But let's see, Hakim Akmal, he's got some breathing room now. He's got I believe that's how much Shakir behind him. So Hakim Akmal looks like he's on another hot lap. If he can get slipstream down the line, he's definitely going to improve his lap time a lot further. On the outside, that's Adam Mukris. Adam Mukris as well. He's on a hot pace so far in warm up. He's going to get good slipstream coming out of here. In that very tight line. So let's see as they come across it. Will we see 35 closer towards the lap record? Now following Adam Mukris' timing. He comes across, it looks like it's a 36 for him. Yes, it's a 36.4 for Adam Mukris. Lain dari Adam, menolak Hakim di kupa yang kedua, tapi game tak begitu besar. 2.32 Hakim Akmal di kupa yang kedua. Danish di mana Arash semakin ke bawah dalam kedudukan ke-10 menerusi catatan masa dilakukan 1 minit 38.440 saat. Arash Tsunami, after running wide, his charge for a faster lap time has gone a bit down, but he is still there at the back of this group. So he should be able to get slipstream throughout these corners and will be able to keep up and perhaps challenge for one more fast lap. Of course, it's only warm-up, but it is a good reference point to use warm-up for your race pace, to understand where you can be, and it just gives you a bit more confidence. Oh, really close moments there between Hakim Akmal and Ahmad Shakir. We saw that both of them trading places throughout this whole session so far. So and these two riders coming very close. Yeah, Hakim Akmal looks like he's in front of the rider. In front of the group of riders. Behind him was the likes of Ahmad Shakir. You can see Ahmad Shakir is trying to get that slipstream, and let's see. I think the time is going to drop again further. It looks like Adam Mukris is on a very good lap. Comes across now, it's 36.5, so similar to his previous lap time, but not faster. Arash Tsunami, 36.2. Makin laju dan kita tengok ada 4 lomba yang berjalan lakukan 1 minit 36 saat. Tadi hanya Adam, kini Arash mengambil alih. Perubahan ataupun gap tidaklah begitu besar antara dua pendahulu. Namun Arash, Adam, Fadil, Danish, Zarif adalah 4 pelumba yang lakukan 1 minit 36 saat.
Baik, kita akan berehat seketika sekali lagi. Anda jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini untuk Petronas SPRINTA Pro Am Cup untuk saringan.
So welcome back. You guys can see on screens we are preparing for one of the exciting starts of the day. We have the heat. 5 laps of the Petronas SPRINTA Pro-Am Cup heat. Practically almost a race, but this is just to determine the final grid positions for the race later on in the afternoon. But we have 5 laps. It's practically a sprint. All riders will battle out for the final positions, and it's going to be a tricky heat for sure. We saw a lot of strong riders, and here you have it, the track layout. 8 turns are tricky. Turn number 2, the sharp U-turn, the uphill run of turn 3, 4, the sharp right-hander of 5, then left into 6, right on 7, and then the final turn of 8. And that'll be a crucial part, the last sprint down to the line. Everyone will be fighting for slipstream, so technically I would say for any rider who's going through that last turn, do not exit the last turn in first, because you will definitely get caught in the slipstream. But that's the action for now and more. The grid is filled up, and we will wait for the riders to be flagged off. The grid positions are as follows. In row 1, Ayman Hafiz Sharil, followed by Zuhumi Yazid and Azrul Afendi. Row 2, Cairo Firdaus Kadzim, Haizil Hazri and Azrin Osman in 6th. Row 3, we have Izzat Rafiq, Ahmad Shamil Akmal, Muhammad Shafiq Ayman, Muhammad Arfiq Hilman in row 4, Zikri Iskandar 11th, Kamal Alif, he completes row 4. Row 5 is Zarik Rosman, Alif Imran and Kamarun Abdul Karim, and in row 6 leading it is Matan Kumran, Irshad Hamidi and Suhairul Suhaizad. We saw him falling earlier as well just now in this outlap itself. Row 7 is as follows: Muhammad Shamin Aiman, Sharifuddin Shamsuddin, Sharizal Kasmiran. Row 8 starts with Anwar Adam, Fawaz Yasser and Nur Aina Halisha. Row 9 is Abdul Fahim Abdul Basir, followed by Muhammad Karidun Idris and Muhammad Faisal Abdul Rahim. Row 10, number 28, in 28th is Muhammad Shafiq Ashraf, Muhammad Fikri Azam, and completing the grid is Muhammad Alaf Hairul Nizam. 30 riders in this Pro-Am heat. 5 laps will begin after the riders complete their sighting lap. Semalam Ayman Hafiz ada terbatas dalam kelayakan Daniel, mana pendahulu keseluruhan itu Azrul Effendi berada di kedudukan yang ketiga. Lebih baik kalau diikutkan dia bermula dengan agak pelan untuk free practice di sebelah pagi semalam. Namun hari ini adalah hari yang akan lebih sengit untuk kelayakan ini, kerana kita lihat dalam keadaan track yang semakin kering, cuaca yang semakin panas cerah. Itu yang diharapkan oleh setiap pelumba, dan ini peluang terbaik untuk setiap pelumba-pelumba yang berada untuk dalam kategori Pro-Am Cup ini. And the weather's looking really good for this heat. I think we're going to have really good action coming up ahead. We have a lot of riders who are contesting for good times. We have the likes of Ayman Hafiz, as you mentioned, and Zulhimi Yazid as well is not too far, but down the order, Azrul Effendi, Kairul Firdaus, Hazil Azri. These are all riders within the same timing brackets, as well as Azrin Osman. So about 6, 7, actually for that matter, the top 8 riders, they all look very tempting for the fight for the win. But the front 2 have quite an advantage. Yep. The gap is almost a second and a half faster than anyone else. So that'll be interesting to see whether they can pull away within the first 2 laps. Kita akan disaji sebentar nanti sebaik bermulanya untuk mereka menuju lap yang pertama nanti. Pasti akan ada persaingannya semakin yang sememangnya akan sengit menuju selekoh yang kedua daripada straight line itu yang lebih teknikal, dan kita tengok tadi dalam sesi awal banyak juga jatuh ketika selekoh yang ketiga. Daniel, kita tengok itu juga antara perlu diberikan perhatian untuk setiap pelumba. Yeah, turn 3 is going to be absolutely crucial for overtakes and mistakes. Like a lot of riders have made mistakes there, and one rider I will look out for though in this heat will be Izzat Rafiq. He's here for his first time in the 2022 season, and he's strong. He's very strong so far.
So riders will form up on the grid. The red flag is there to indicate the riders to get back to their grid positions. And as soon as the red and green flag are waved off, we will have the lights and the action will begin. Yap, ini dia Aiman Hafiz semalam dengan 1 minit 26.215 saat dalam kelayakan. Dia antara pelumba yang perlu diberikan perhatian. Namun tidak lupa kepada Azrul Effendi 19. Dia akan seiring, akan bergerak lebih awal untuk menempatkan dalam kedudukan di depan dalam kelompok yang besar ini untuk memastikan berpeluang. Hanya 5 pusingan. Some riders are not in their grid positions. Everyone's yeah, look at what's going on here. Yeah, now this can cause issues with the bike though, however, because Mate Gurman, yeah, he went 2 rows forward, excuse me. Sepatutnya di grid 16. Seorang dia bersama dengan Afiq tadi, Afiq Kilman tadi. 46. So now we with the lights, and the lights will go on, and now they're off, and the action begins. And looks like Aiman Hafiz, a great start from him. He's going to pull away momentarily, but the slipstream is going to swamp him up very soon. You can see him there. He's trying to defend, and he's just swamped up. Wait, hold on, it looks like he's got a bike issue. He's pulled away there. Oh. Tapi di kedudukan di depan ini cukup sengit menuju pada, walaupun pada awal kita tengok Azrin Osman bermula dengan begitu baik, tapi di seleko yang kedua sudah pun ada 2 pelumba pelanggaran berlaku. That's a nasty crash there at turn 2, but looks like the riders are finally got up. But for now, the action at the front, we're looking down at Mohamed Zohimi Yazid. He's at the front there. Ooh, looks like one of the riders involved looks a bit hurt there. Let's see the action again. What happened here? Looks like, a dive bomb from the inside there and just completely took him off the track. That is really unfortunate for the rider on the outside there. Belakang dia lebih muncul agak laju dan terlalu rapat dalam keadaan ini. Itu yang telah pun berlaku, dan di sini sekarang persaingan cukup sengit. Yang ada ketika tadi ialah Zulhelmi, sekarang ini ialah Syamil Akmal yang memimpin untuk menuju melengkapkan pusingan yang pertama ni, lap yang pertama. Kita lihat saya ada 5 pelumba dalam kelompok depan, 6 sebenarnya yang datang untuk terus memberikan saingan. Syamil Akmal had a dream start for himself. Like he started in 8th, so that's 3rd row in the grid, and he's up in 1st now. Well, momentarily now, Zulhim Yazid comes across with the slipstream. Azrul Effendi as well is going to pass him down the slipstream. So 4 laps remaining in this heat session. Leading this large group of riders is Zulhim Yazid. He seems to have something a bit extra there. He's able to pull away even down the straight. So let's see what can happen. One rider has dropped off. I don't see him in this fighting group. That's Izzat Rafiq. No idea where he's gone. Azrul masih dalam kelompok depan. Azrul turut tidak mahu melepaskan ataupun tidak mahu gap terlalu jauh dengan Zulhelmi, dan itu antara pesaing dalam saingan kategori ini, dan masih lagi konsisten dalam kelompok depan, iaitu Azrin Osman. Ada ketika dia ditolak ke belakang sikit. Kita lihat keadaan sekarang dia berada kedudukan yang keempat dan kelima sebenarnya, tapi masih dalam kelompok di hadapan. Zulhelmi masih memimpin, begitu juga dengan Azrul Effendi di sana. I'm just wondering right now where Aiman Hafiz ended up, because he had a great start and then suddenly he just dropped like a stone. And looking at the grid right now, where does he stand? Can't even find his name. Aiman. Mana Aiman? He's way down the order, but it looks like he's not in top 15. He's not even in the top 20. He's down in 22nd, so he's 7 seconds down already. So Aiman Hafiz went from a dream weekend to a horror story. He's in 22nd now for the heat session. So drama for him. Zulhim Yazid, looks like a big challenge coming in from Ahmad Shamil. Zulhim Yazid looking pretty confident so far. He's able to hold them off down the line. So if he can exit well through the last turn, he should be able to fend off the challenge. Look again, with that slipstream, he is able to pull away. So good machinery on the Zulhim Yazid right now. Azrul Effendi there, strong on the inside of the rider number 75. Down the order, looks like we have the likes of Ahmad Shamil. He's got the advantage a bit there, and only momentarily, because here comes Zulhim Yazid. Azrul Effendi as well. He's going to try to take the inside line of Zulhim Yazid. He does take it. He makes a move on turn 3. Masih seiring 3 pelumba di depan ini, Zulhelmi, Azrul dan juga Syamil Akmal sentiasa berubah kedudukan 3 pelumba ini. Kita tengok dalam keadaan seleko,
agak ke belakang sikit untuk Zulmi, tapi mereka perlu berikan perhatian untuk Zulmi ketika selepas selekoh yang ke-8 nanti menuju straight line. Zulmi ada kelebihan itu selepas 2 lap yang ditampilkan. 3 pelumba ini sekarang memimpin ialah Azrul, Zuhelmi dan Syamil Akmal. We have a proper battle going on here now. Speaking of Izzat, I just noticed he's down in 12th. He's 5 seconds down. So going from really strong to struggling a bit this morning is Izzat Rafiq. But for now, we're looking at the front group of 4 riders. Azrul Effendi leads from Ahmad Shamil. Behind him is Zulhimi Yazid. Here comes Zulhimi on the slipstream. Zulhimi's going to take the outside and he just walks past them just like that. And you can see Zulhimi has that extra edge on the straight. So Zulhimi looking in really good shape for the race. And look, even with the slipstream, it looks like Ahmad Shamil just can't catch up again. Mungkin inilah kelebihan yang dimiliki oleh Zulhimi menuju 2 lagi lap, 2 lagi pusingan. Kita tengok apabila mengambil selekoh, bermula selekoh kedua menuju selekoh ketiga ini, kita tengok Zulhimi akan sentiasa akan berada di kedudukan kedua ataupun ketiga. Biasanya di belakang Azrul dan juga Syamil Akmal. Tapi bila menuju selekoh ke-8 nanti, dia akan terus berada di belakang untuk terus memecut laju menuju melengkapkan satu lagi lap atau menuju di gasan lurus menuju selekoh yang kedua itu. I'm actually curious at the group of 3 riders behind this group of 4 riders, because you see Alaf Irunizam, he had a horrifying qualifying yesterday, and Alaf, he's right with the mix right now. So if Alaf can latch onto the slipstream of this group within this lap, he should be able to be in the fight for a front row start for the race later on in the evening. But for now, there is still quite a significant gap. For now, leading is Azrul Effendi, but right under him comes Shamil. And here comes Shamil Akmali. He's going to take the lead momentarily. Apologies. Yes, sorry, that is Shamil Akmali takes the lead. Azrul Effendi and Zulhimi, they're just going to blitz past him with ease. And Azrul Effendi trying to block out Zulhimi, but Zulhimi just gets the run down the line. He's untouchable down the straights. The mechanic has done work on the bike beautifully. Azrul Effendi sedang situasi itu dah sebab kita tengok dia sempat menoleh ke belakang melihat Zulhimi yang datang dari luar memintas kedudukannya, dan di belakang Azrul itu ialah konsisten juga dari Syamil Akmal, dan menariknya juga dia nak tengok konsisten untuk Azrin Osman yang sentiasa berada rapat di antara 3 pelumba di depan ini. Dia berada di kedudukan yang keempat. Yeah, he's there, but he's just unable to show the riders the front wheel. So he's going to make a move there now at turn 3, and I couldn't see if he's going to stick it or not. But I see he's come across, and no, he didn't make the move stick. But yes, for now, leading is Azrul. Azrul Effendi leads from Zulhimi Yazid. Behind them is Shamil Akmal. It's the front trio that we saw, but you can see Azrul, he's worried because he's already saw that Zulhimi has the superior pace coming out down the straight. So he's going to be watching out to try and pull a gap. That's what he's trying to do now. But Zulhimi, he is just too strong when it comes to these last few sectors. Itu adalah cabaran, itulah kesukaran ketika berdepan dengan Zulhimi. Kita tengok di sini, Zulhimi berada di kedudukan yang kedua. Dia sentiasa memerhatikan dan mengikut angin pendahuluan. Di sinilah kita akan lihat Zulhimi kebiasaan mengorak langkah. Dia berada kedudukan kedua di belakang Azrul Effendi. Mudah untuknya. Look at that. Easy as you'd like from Zulhimi Yazid. No chance at all down the straight. And Zulhimi comes first in the heat, followed by Azrul Effendi. And Azrin Osman beat the likes of Ahmad Shamil for third to complete the front row of the grid for the race later on. But Zulhimi Yazid, what a bike he has under him. Ini amaran. Yeah, that definitely is a big warning for all the competitors. Do not let him be behind you at the straight. You will not beat him down the line. Bukan Zulhimi Yazid dalam 2 pusingan terdahulu tidak begitu baik. Terutamanya ditangkap, hanya taban 3 mata. Namun di pusingan ketiga ini, dia kalau keadaan track sebegini, cuaca sebegini, pasti akan ada sesuatu yang lebih menarik akan ditampilkan oleh Zulhimi Yazid dalam perlumbaan di sebelah petang nanti. Dan kepada yang menonton secara langsung ni, jangan lupa untuk datang ke track Litar antarabangsa Sepang Selatan. Dan ini kita sentiasa mewawarkan bahawa anda berpeluang memenangi hadiah yang cukup lumayan, motosikal. Kepada penonton sajalah Daniel. Jadi nak menang, anda kena datang di sini untuk sama-sama menonton secara langsung dan rasakan debaran
perlumbaan pusingan ketiga Cub Prix musim 2022. Dan jangan lupa support tim kami Petronas, SPRINTA, YAMAHA, CKJ. Jangan lupa datang ke Litar Terengganu untuk support kami Petronas, SPRINTA, Maju Motor Racing. Jumpa kami di Pusingan 4 Kuala Terengganu. Dan jangan lupa support tim kami. Honda, Uzi, ini Mitsu Team. Dan cubalah try beat time saya. Hai, jangan lupa support kami di Kuala Terengganu dan daripada pasukan SCK Honda Racing Team. Jangan lupa mari Litar Go Badok, support kami dari tim Yamaha Warm Racing Team. Pak Racing. Pada awak Terengganu, jangan lupa mari support kami. Kami dari pasukan SOX TKR Racing Team. Hai, jumpa kami di Terengganu. Support kami pasukan SOX Racing Team. Ganggu kita. Jumpa kami di pusingan keempat di Kuala Terengganu. Support kami Solar Alert Cilik JSM Racing. Gas! Jumpa kami di Terengganu, jangan lupa support kami Petronas, SPRINTA, YAMAHA, CP125 Racing. Ganggu kita. Jumpa kami di Terengganu, support kami Kejuaraan Power Racing Team. Jumpa kami di Kuala Terengganu, support kami WIRA KBS Racing. Hai, jumpa kami di Terengganu. Jangan lupa support kami Mahat Motorsport. Jumpa kami di Terengganu, support kami Honda Litar Racing. Ganu kita. Ganu kita. Jumpa kami di Kuala Terengganu, support kami Honda KC Racing. Jumpa awak-awak di Terengganu dan support tim kami Jumpa di Terengganu. Jumpa kami di Terengganu, support kami YAM Racing Team.
So you join us now for the 15-minute CP125 shootout session. Just under 13 minutes left now for the shootout, boys. This will determine the grid positions for 1 to 10. The top 10 riders from qualifying have moved onto the track now to begin this session. You can see all of them just warming up the tires. Ahmad Shukran Aizat there, who had a decent qualifying session, but he'll be looking to solidify his position on the front row of the grid. As you always see, the starting position in the Sepang International Circuit is always redundant, because as soon as you start, you have a huge group of riders all battling for slipstreams, and you can be starting at the back and end up at the front within the front straight. And you can see everyone there just on the outside line, just trying to avoid anyone who's starting a fast lap. But looks like a lot of riders coming back onto the pits. Very interesting. Whether this is tactical or they want to change setup, I think it's all tactical. They're just trying to follow the fastest riders and figure out how to use them as a tow. Both the 1xx riders, Shafiq Rasul and Hafiza Rofa, they're out on the grid, and yeah, looks like definitely the riders came in with just tactical. They just wanted to use other riders as a tow. We see your fun. Apologies, that's Faris Afiz. Bit of a wobble there on the exit of turn 2. So behind him is Ahmad Shukran. 11 minutes left in this CP125 shootout session. So now we're following Faris Afiz's time. Now, as a reference, earlier yesterday, we had a fast lap coming in from Irfan Haikal in qualifying, a 1 minute 20.9. Another 1 minute 20.9 from Shafiq Rasul and Adib Rossi in third, a 1 minute 21.2. The fastest lap time recorded on this layout was by Hafiza Rofa last season with a 1 minute 20.7. So that is your reference, that is the benchmark. Kalau untuk Faris Hafiz semalam, dia lakukan 1 minit 21.380 dalam kelayakan. Sekarang ada beberapa kali keadaan yang tidak stabil ketika dia berselekong. Even on the exit there for Faris Hafiz. So either he's pushing his bike a bit too hard, or his setup is not really the right one yet. Looks like his suspension is just chattering all over the place. So struggles for Faris Hafiz, and yeah, you can see the effect of his lap time at 1:23. That's miles off where he needs to be. Dan kekal milik Faris setakat ini terpantas diikuti dengan Hafiza Rofa yang turut berada dalam track sekali, tapi tidaklah begitu pantas kedudukan. Terpecahatan masih dilakukan 1 minit 28.071. Haris Farhan juga masih struggle. Very wide there. Couldn't tell that's Hafiza or Shafiq, but yeah, really wide at turn 2 there. A lot of chatter. Again, some riders experiencing chatter. Now, whether it is that they haven't set up the bike perfectly for dry weather riding, that could be a factor. It's a completely dry track now, so different conditions, that's for sure. Perhaps the bike's just not where it needs to be. Dan tempoh masa yang singkat, jadi setup itu perlu segera dan perlu serasi untuk mendapatkan kedudukan yang terbaik untuk jentera bagi memastikan perlumbaan nanti tidak akan mengalami masalah. Sebagaimana Harif Farhan, dia cuba untuk memperbaiki tahan masa yang dilakukan. Kalau kita tengok semalam, Harif Farhan tidaklah begitu pantas dalam kedudukan ke-9 dalam kedudukan 10 pelumba ini yang turun semula. Hari semalam 10, maafkan saya, dalam kelayakan semalam kedudukan 1 minit 21.567 dari Harif Farhan. Yeah, Harif Farhan has been consistent, and he just made it into the shootout session, and so he's got a good slipstream out of there. He goes to 123.1. But again, it's still not where we expect it to be. Hold on, I'm seeing 121 since. Irfan Haikal sudah pun mengambil alih kedudukan terbatas setakat ini, tapi belum lagi. Ini bukan catatan terbaik yang boleh dilakukan ataupun yang pernah dilakukan oleh Irfan. Semalam dia lebih laju dengan 1.20, hari ini 1.23. Masih ada peluang, masih ada masa untuk perbaiki catatan masa.
Haziq Hamdan. Haziq. Yeah, Haziq Hamdan does a big crash there at turn 3, I believe that was. But yeah, okay, now the timing screen for us had been changed because I thought it was a bit wrong for our side. We were looking at the slower riders up and at the bottom of the road. So Shafiq Rosli, 121.5 from him. A good time already from Shafiq Rosli. Shafiq Rasul as well, strong 121.8. So let's see how this can improve further. Coming across the line goes Hafiza, 121.5. And very quickly that changed again. Firdaus Hamdan, 121.3. Shafiq changed again. Yeah, Shafiq, 121.1. Semakin pantas dan semakin ramai yang betul lakukan 1 minit 21, kecuali Ahmad Syukran, begitu juga dengan Harif Farhan serta Irfan Haikal dan Haziq. Haziq jatuh tadi. Mungkin dia akan terbang, mungkin ini antara catatan. Kalau sempat mungkin dia akan kembali untuk memastikan memperbaiki dan masih dilakukan. Shafiq Rasul, sorry, Hafiz Arofa there, just giving way to all those riders behind him. Kind of looks like he overshot for a second, but for now we're looking at the 3 riders. There's Irfan Haikal, he's at the front there. Firdaus Hamdan sandwich behind them with Ahmad Syukran Aizat in the middle. Looks like Firdaus pulling away from this battle. He's looking for someone. Now, a lot of riders got warnings for doing that, for slowing down and looking for another rider to tow behind. So I wonder if he's going to get called up for that maneuver, because he was still on his racing line momentarily. But for now, down the straight, we have none other than Irfan Haikal behind him, Ahmad Syukran Aizat. So Ahmad Syukran is going to get a really good slipstream coming down the line, and he gets really good speed. And but doesn't really improve. Ahmad Syukran still down in 8th. Position shift further. Faris Afiz at 1 minute 20.6. So that's the fastest time of this weekend so far, and a lap record so far. Shafiq Rasul di kedudukan yang kedua dengan perbezaan 0.272 saat. Ya, Shafiq Rosli di kedudukan ketiga di belakang Shafiq Rasul dengan 172 yang terpantas tadi lap antara lap kelima tadi. Shafiq Rosli lakukan 1 minit 22.222. Huge crash. Kedudukan yang tidak diingini terdapat berlaku. That's a huge crash from Hafiz Arofa. I think it's Ahmad Syukran that got caught in the... Oh, that is a huge crash. Really unfortunate for Ahmad Syukran. There's no way he could have avoided that. It was just in his way. Oh, let's see if we can get a replay there, because that was a nasty crash. Sayang untuk Hafiz Arofa. Kita lihat gerak perlahan ini. Siapa di depan? Hafiza. So that's what happened. He went really sharp on the inside line. And you see Ahmad Syukran just went into the bike. Nowhere he could go. Oh my goodness. Yeah, you can see Hafiza. Okay, we can see here. You see how he takes a really sharp line. He goes nearly on the rumble strip there. Tries to cut deeper inside. Loses the front and then loses the rear, trying to pick the bike back up. And all over the picture there is Hafiza. Big crash from Hafiza. You can see there. But that's when Ahmad Syukran went into his bike. Unfortunate end for Hafiz Arofa's shootout. We expected him to be very strong, but now he's down in 6th. Unable to continue further. And Ahmad Syukran as well. What a difficult start. So for the race day for him. You can see there Ahmad Syukran, he's coming in. So the bike seems relatively fine. He's able to get back to the pits, and I think he might still be able to come up for another couple of laps, but we'll see whether that's going to happen. Yang juga untuk Syukran Aizat. Dia datang dari belakang selepas Hafiz Arofa. Dan kalau 120 sekarang ini, ada 2 pelumba yang telah melakukan 120. Faris dengan 1 minit 20.622 saat, ikuti dengan Shafiq Rasul perbezaan 0.272 saat. Daniel, Shafiq Rasul looking very strong. Shafiq Rasul, he's there as well in the mix, but he's just a few tenths off. But Faris Afiz, his time of 120.6, blistering time. For now, though, Firdaus Hamdan, he's on a charge. He's looking around the 121s. He's consistent in that timing split. So, by the looks of it, Firdaus Hamdan, as what we've seen previously, he's got race pace. So, he's going to be consistent in that lap time.
Here we look at Faris Hafiz. Is he going to improve even further to secure his pole position? Harith Farhan, we didn't mention him, but he's in 4th, so a very good session so far for Harith Farhan. Puts him at the front of row 2, 121.252 is at Harith Farhan. And then Shafiq Rasul, he's at the front of this more or less group of 4 or 5 riders. Can't really call it a group, they're all split up there, and everyone riding rather slowly on the outside there. Yep. Mungkin kita tidak akan lihat catatan lebih pantas dari Faris kerana keadaan ini kita tengok tak ada persaingan sama sendiri. Dan mungkin keadaan ini berlaku selepas pelanggaran di antara Hafizah Rofa dan juga Syukran selepas Hafizah Rofa terjatuh. Dan masih kekal oleh Faris Hafiz dengan 1:20.622 saat. Ikuti dengan Syafiq Rasul dalam tempoh masa kurang 2 minit ini. Dan di kedudukan yang ketiga lah Syafiq Rosli. Mungkin lap yang seterusnya kita akan lihat Faris Hafiz dengan catatan yang terbaru dilakukan. Tidaklah begitu pantas dengan 1 minit 32.497 saat. Dan kekal dengan kedudukan selaku pendahulu dengan 1:20.622 saat oleh Faris. Faris bersama dengan Firdaus Samdan dalam mereka menuju lap berikutnya untuk lap yang ke-9. Semalam dalam kelayakan untuk Faris semalam dengan 1:21, 1 minit 21.380. Dan hari ini adalah hari yang lebih baik dan cukup baik daripada Faris dengan 1:20.622. Mungkin lap ini kita harapkan akan ada perbaiki ataupun masih lebih baik ditampilkan. Kerana dua persaingan, dua pelumba yang sambil menolak satu sama lain iaitu Faris dan juga Firdaus. Itu juga dua pelumba lagi dalam kedudukan 4 pelumba yang sentiasa bersaing untuk memberikan kita tengok. Ada 4 pelumba yang terlibat di sini. Selain Faris, Firdaus. Dan kita tengok akan ada catatan masa lebih pantas tapi belum kekal dengan kedudukan terdahulu. Kalau ikut lap yang terakhir tadi yang terpantas, masih lagi kekal dari Faris 1:21.467. Dan ini gambaran di track penonton-penonton yang hadir. Terima kasih kami ucapkan kepada anda. Dan kepada anda yang menonton secara langsung di Facebook, jangan lupa datang untuk rasakan sebagaimana rakan-rakan anda yang telah hadir di track lebih awal pagi tadi. Situasi Wawepang yang sentiasa tenang. Itu karakternya dan cuaca cukup baik untuk anda. Kami menanti masuk secara percuma. Dan banyak yang anda boleh selain menonton secara live, anda juga berpeluang untuk memenangi hadiah istimewa. Jadi wawarkan kepada rakan-rakan untuk hadir ke track di hari yang terakhir, hari kemuncak bagi pusingan yang ketiga Malaysian Cub Prix 2022 pusingan yang ketiga. Ini dia tamat untuk syurab CP125. Faris kekal selaku pendahulu dengan 1 minit 20.622 saat. Ikuti dengan Syafiq Rasul, Syafiq Rosli, Harith Farhan lebih baik kedudukannya. Firdaus Hamdan, Arif Rosli, Hafizah Rofa. Sayang untuk Hafizah Rofa. Irfan Haikal, begitu juga dengan Syukran. Dan kedudukan 10 iaitu Haziq Hamdan. Baik, kita saksikan sekali lagi recap highlights perlumbaan sebentar tadi.
Alright, sekarang kita ada dekat pit YY Pang dengan Faris Hafiz. So Faris, pada shootout tadi kita nampak Faris memang dominant lah, dapat lap record juga. So bagi Faris, penting tak dapat mula dari pit up pertama? Ya, dia sangat penting bagi tim saya sebab bos saya memang memerlukan pit kedudukan yang pertama lah untuk starting grid dan untuk final nanti. So rasa ni nanti competition, sebab kita tahulah Sepang walaupun start dekat first on the grid, memang akan ada 10 rider yang datang sampai first turn. So rasa ni susah tak nanti nak dapat the starting position? Kita cuba duduk dekat kelompok depan je untuk konsistenkan kelompok dan cuba untuk last lap lah nanti. Thank you Faris. Ramai yang telah mencuba Petronas Premix 95 dengan Pro Drive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesup je. Dia ringan, dijimat. Saya setuju. Petronas Premix 95 dengan Pro Drive adalah yang terbaik. Yes, memangnya lancar, responsif dan efisien. Ianya petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M.
kasih kepada anda kerana terus setia yang berada di sekitar Litar. Terima kasih kerana sudi hadir bermula seawal pagi tadi untuk penantian hari kemuncak, hari yang kedua, hari yang terakhir pusingan yang ketiga yang berlangsung di Litar Sepang, Litar antarabangsa Sepang Selatan ini. Manakala anda di rumah yang menonton ataupun di mana-mana saya menonton secara live di Facebook, terima kasih juga. Kekal sehingga petang nanti menuju perlombaan pusingan yang ketiga, dan sekarang ini kita berikan perhatian kepada sesi warm up untuk Honda Dash 125 Challenge yang memperlihatkan semalam Daniel dah bermula dengan free practice kelayakan situasi yang berbeza untuk kedua-dua situasi itu, yang mana Amrin Haziq adalah yang terpantas dalam kelayakan dengan 1 minit 35.348 saat, meninggalkan saingan ataupun pesaing kepada Haida Nur Akmal. Haida 135.905 hanya 0.577 saat. Dua pelumba ini lakukan 1 minit 35 saat. Diikuti dengan Firdaus. Abang semalam agak ke belakang sedikit Daniel. Abang dikeluarkan yang ke-8. Menerusi catatan masa dilakukan. Abang Lukmanul lakukan 1 minit 37.623 saat dalam kelayakan. Yeah, Abang Lukmanul didn't have the best of sessions yesterday. Was of course a tricky day altogether. For a lot of riders, it is their first time out in Sepang, well, it's not the first time, of course, round 1 we had Sepang, but in the South layout, this is their first time. So it is a learning challenge for them. They will find difficulties in understanding how turn 3 works, how turn 5 works. These are tricky corners, they're not easy. So perhaps day 1 is just a learning step, and hopefully today the ones who weren't confident will be able to be like, hey, okay, let's try this now, and you know, it might work. As you can see there, right there, turn 3. Yeah, so many riders taking different lines. Yep, that's right. Hafiza, you can see he was trying something different. He tried to take a really sharp line, but turn 9 doesn't really work that way. It's a tricky corner. I can tell you from experience that it can catch you out at any moment, and yeah, you choose too sharp and you'll lose the front easily. Lebih tricky dalam situasi perlombaan nanti kerana masing-masing cuba untuk meloloskan dalam keadaan racing line. Kalau lebih dalam sebagaimana Fizarofa berlaku, jadi itu yang perlu bijak, perlu digunakan oleh setiap pelumba dalam situasi perlombaan nanti. Untuk permulaan ini dalam lap yang pertama masih lagi awal untuk kita melihat catatan masa yang lebih pantas untuk, walaupun inilah warm up. Warm up ini ialah hari ini ialah berbeza dia. Warm up itu seolah macam situasi perlombaan. Yes, indeed. All the warm up sessions are like a race, and I think it's just like how you mentioned before that this is the first dry session. So for them, a lot of the riders did not get a proper dry session yesterday. So they'll need to figure out what they can do in this session. They need to know where they are at. Because if the weather stays this way, we're going to have really hot weather for race. And that brings completely different conditions in terms of understanding your bike. How is it going to react here? And oh, it looks like the gear levers dropped there for one of the riders. Didn't catch a number, but... Zulfarin, I think. Zulfarin number 16 tadi. Oh, okay, yeah, there's Zulfarin. So, yeah, it looks like that's unfortunate for him. Oh, he's in the middle of the track. He needs to get off there really quick. This is a rider who clearly didn't listen to the briefing well. Technical, apa tu dia ni? Why is he still... Zulfarin right now, what he needs to do is go off the track. He should not still be on the track. So the stewards are definitely going to have a word with him. He needs to just go and let the marshals handle it. So for all the young riders or potential riders of Cub Prix coming for next season's selections, please never do that. If your bike is an issue, do go off the track. Let the marshals handle your bike. This is to ensure the safety of all the riders on the track. Keadaan sekarang bagi kategori Honda Dash 125 Challenge dalam sesi warm up berbeza sedikit dibandingkan dengan CP125 150 ke perdana pagi tadi, kerana keadaan track yang kita lihat di sini semakin kurang, semakin banyak situasi track yang kering. Jadi akan memberikan situasi feeling yang lebih baik untuk setiap pelumba, untuk mereka memberikan tentangan yang cukup sengit dalam perlombaan nanti. Dan sambil itu kedudukan sentiasa berubah. Amrin dalam prestasi yang lebih baik, dia mahu konsisten. Amrin catatan masa yang lebih baik semalam. Kita tengok Amrin juga adalah pendahulu dalam 2 pusingan sebelum ini. Dia juara di pusingan pertama, pusingan kedua ditangkap tambal mata 16 menjadikan 41 mata. Sekarang ini Amrin Haziq mendahului Haziq Hakimi di kedudukan yang kedua yang hanya dibezakan dengan 7 mata. Sengit juga di kedudukan ketiga bersama dengan Abang
Muhammad Lukmanul. Jadi abang tidak boleh lepaskan peluang di pusingan ketiga ini sekiranya mahu berada seiring dengan top 3 dan mungkin boleh mengubah kedudukannya, memintas kedudukan Haziq maupun Amrin. Ia berdasarkan dan akan ditentukan menerusi pusingan ataupun pelubas benar di sebelah petang nanti. Abang Muhammad Lukmanul, he needs to really find something in this session because he's not far off in the championship, and if he loses, if he doesn't finish strong in this race, he is going to really struggle to recover from that, because even though we're only 3 runs in at the end of today, it's still quite a significant gap. If you have riders who are consistent, like Amrin Haziq, for example, who has been consistent, you know, to get them on an off day, not an easy task at all. But for now, we look at Haida Nur Akmal and Amrin Haziq Johan's timing there on the bottom right of your screen. Oh, elbow touching there between the likes of Amrin Haziq and Muhammad Daniel Aikal. Really close there between the pair of the riders. And 133 is what... Danish Abdul Rahman, he goes fast as a 131.970. That's a lap record as it stands, yep. So momentarily, Muhammad Al-Hakimi had the lap record with a 120.32.3, and Danish Abdul Rahman a 131.870, a full second, and a bit faster than the previous lap record. So Danish Abdul Rahman, who didn't have a bad session yesterday either, is having an even better warm-up today. So this is the beauty of Sepang. The difference in weather can be the difference in which rider is in front. Semalam Danish hanya 1 minit 31.352 saat. Semalam situasi berbeza, keadaan track yang basah yang sudah dijangka namun hari ini keadaan ini memberikan keadaan yang lebih baik untuk Danish, dan dia meninggalkan perbezaan 0.513 saat di kedudukan kedua temuan Al-Hakimi. Amrin di kedudukan ketiga terpantas. Look at Abang Muhammad Lukmanul, he's straight down into 10th now with all the riders improving, so he has to find something within the next 2 minutes, or he's going to have a really horrendous race, because he's 5.7 seconds slower than the likes of Danish Abdul Rahman. Now looking in front, we have Muhammad Haziq, Hakimi. Behind him, that's Muhammad Aiman, Muhammad Afiz. Here we're looking at Muhammad Haziq. He goes 5th, so improvements for... well, it was a momentary 5th. Haida Nur Akmal just swept him over for 5th. Apologies, yeah, he is in 5th, Muhammad Haziq Hakimi. So for now, we have about a lap and a bit more to go until the end of the session. Nothing too remarkable yet. Still only Danish Abdul Rahman who broke the 131s. 131.8 from him. New lap record for the Honda Dash 125 Challenge. You can see Danish there, he's at the front of this large group. The back there is Haziq Hakimi, he runs in 5th. Here comes a tricky turn 3. The riders need to be careful here. Choosing the right lines, getting the right exit for the uphill sprint into turn 4 and 5. You can see that it's a bit more tricky with the Honda Dash and the 1-make classes. They don't have the speed and acceleration of the other categories, so they have to really choose the right lines to get that rolling speed to work for them. But of course, with rolling speed comes the risk of losing grip. Kategori ini bergantung kepada lumba itu sendiri, bagaimana dia nak mengawal, bagaimana dia kebijaksanaan mereka untuk overlap, dan bagaimana untuk mereka memintas dalam situasi perlumbaan nanti. Situasi ini akan lebih berbeza. Ini hanya warm up, dan Danish masih kekal. Ini pula keadaan Haziq Hakimi, adakah dia mampu untuk perbaiki catatan masa yang lebih baik? Untuk Haziq 1.34 tadi, 1.34, oh tak banyak beza, 1.34, 5.43, dan kekal berada di kedudukan yang kelima di belakang Haida. Amrin juga kekal di kedudukan ketiga, Hakimi. Itu juga dengan Danish yang kekal dengan 1.31.870 saat. I have a feeling Danish Abdul Rahman, when he did the 131.8, I don't think he realized that was a lap, that he did a 131.8, because I think that was the perfect lap, and it looks like he's trying something else every lap afterwards. He's been lapping in the 34s, mid 34s, so that tends to happen sometimes as a rider. You may have done a lap, but it didn't feel like it was a fast lap, and you don't realize that that was the right way, and you try something else and you forget literally how to do the fast lap, and
it seems that's what's happening because he had no pressure at all on him. He could have probably found another 31 if he knew what he was, if he knew that it happened. Of course, these riders, they don't have a lap timer on their bike, so it's a bit more difficult. I'm sure he will be surprised when he sees his time. Kerana selepas dia lakukan 131, kebanyakannya konsisten 134. That's right. Yang dilakukan. Bukan hanya Danish, kemudian Al-Hakimi juga, Amrin yang kita perhatikan di antara 134 136 itu yang dilakukan. You see them still scrapping it out there. Haidar Nur Akmal, Danish Abdul Rahman there. He's going to get a bit of a slipstream from Haidar. Let's see as they come across. It doesn't look like it's going to be fast lap times coming now. And it's 34s again. It's all within the 34s. Danish on that lap we did a 35. So we can see that looks like the pace. Everyone's in the 34s. And like I said, I think Danish really did not know that he did a 31. He did not realize that there was one lap which was really, really quick. Okay, akan mengejutkan Danish. Danish keseluruhan berada di kedudukan yang ke-5 selepas 2 pusingan dengan mengumpul 23 mata di belakang Al-Hakimi dengan 10 mata perbezaan. Kalau kedudukan ini lebih konsisten untuk Danish dalam perlombaan nanti, mungkin ada sesuatu yang mengejutkan dalam kategori 125 Honda Dash 125 Challenge ni. So this is how it lines up for the Honda Dash 125 Challenge Warm Up. Danish Abdul Rahman with the new lap record of 131.8. Close behind him, Muhammad Al-Hakimi, Amrin Haziq, Haidar Nur Akmal, and Haziq Hakimi. That's your top 5. But the big worry is for Abang Muhammad Lukmanul. He's down in 9th. So, you know, we do hope that he finds something because he's 4.3 seconds down from Danish Abdul Rahman. As long as he can score good points, he still has hopes for the championship, but it's not looking too bright on this bright sunny day for Abang Muhammad Lukmanul. Down Yori, we have Muhammad Amirul, Muhammad Ashraf. He completes the top 10, followed by Aiman, Muhammad Hafiz, Zulfarin Zulhisham, Muhammad Faris Effendi, Airil Hakimi, Nakibil Afham, 16th, Sharul Izan, 17th, Muhammad Danish Hakimi, and 18th, both riders, Muhammad Hakimi Omar and Muhammad Danish, not participating in the warm-up session. Terima kasih kepada tim saya, tim Petronas SPRINTA YAMAHA CDJ yang bersikap motor pada terbaik yang terbaik, walaupun ada masalah teknikal sedikit, dan saya ikhlas pada teknik semua, dan alhamdulillah tim menjalankan tugas yang terbaik, dan kerja saya untuk pole position untuk qualifying proses. Pada saya alhamdulillah lah, namanya kedatangan dia ni, Izzat ni momentum dia bagus, dan kita tahu dia salah seorang pelomba yang bagus lah di atas track ni. So dengan jentera yang kita ada, dengan cara yang komunikasi antara kita bersama rider dan tim, alhamdulillah lah nampak ada peningkatan dan juga daya usaha yang lebih.
Oh, last session. Kembali semula, selamat datang kepada anda yang baru menonton. Selamat datang juga yang baru sampai ke sekitar Litar antarabangsa Sepang Selatan ini. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami dan seterusnya kita beralih fokus kembali ke track untuk warm up bagi Yamaha Petronas Super Series. This is the last warm-up session before we head into the Super Pole. That's the big session of the day, the CP150 Super Pole. And then after the lunch break, we will have the races. Of course, before the lunch break, we also have a couple of races. We have the AEON Credit Series Yamaha NVX Challenge race, 5 laps of that. And then we have the Petronas SPRINTA Pro-Am Cup race, 6 laps of that. And then lunch break comes, and then we'll have all the following action. WIRA KBS, CP125, CP150, Honda Dash 125, and the Yamaha Petronas Super Series races. And then round 3 will conclude, and we will head to Terengganu for the 4th round of the 2022 Petronas Cub Prix season. Jadi kepada anda yang menonton secara live sekarang, anda kena datang ke Litar antarabangsa Sepang Selatan ini untuk sekali lagi kita saksikan secara langsung demparan perlombaan pusingan ketiga dan anda juga berpeluang memenangi hadiah yang cukup istimewa kepada penonton. Mungkin anda yang bertuah, anda akan pulang dengan gembira memenangi hadiah istimewa. Dan untuk kategori ini, untuk Yamaha Petronas Super Series, kalau diikutkan semalam dalam kelayakan, Adi Putra Soekarno adalah pelumba yang perlu kita berikan perhatian dan sememangnya dia mahukan kemenangan di pusingan ketiga untuk mengukuhkan lagi kedudukannya menerusi 45 mata sebelum ini. Dia juara, dia podium di pusingan yang kedua ditangkap, kemudian podium juga di kedudukan yang kedua ataupun naib juara di pusingan yang pertama. Selain itu, antara yang menarik adalah Aras Tsunami. Aras Tsunami kita dah kongsikan tadi, Daniel, dia beraksi dalam 2 kategori, jadi sangat mencabar untuk NVX dan dia kembali semula sekarang di track untuk warm up bagi Petronas Super Series. Malam kelayakan tidak kurang hebatnya untuk Arash, dia kedudukannya kedua di belakang Adi Putra. Arash lakukan 1 minit 35.194 saat, hanya dibezakan dengan 0.272 saat di belakang Adi Putra Soekarno. Yeah, Adi Putra Soekarno, he's been the rider to look out for. It's his 2nd season in the One Make Championship, and yeah, he's showing that his first season has done him a treat. He's really understood the bike well, understood the tracks well, and he is the dominant force so far. You can see already he's 0.8 seconds ahead. And yeah, 2nd place in round 1 and a win in round 2 has shown that he is a force to reckon with. But Amrun Hazik Johan as well, he's very strong. He had a win in race 1, but in round 2, unfortunately, a DNF for him. So he'll be looking to bounce back and come back strong. For now, we wait for the riders to complete their 2nd flying lap. As they come around, we're just trying to see if anyone's having any moments, but everyone's coming around cleanly. The track is dry. It is hot outside here at the Sepang International Circuit, the south layout for this weekend. And it is a tricky, fast circuit indeed. Amirun Hazik, however, in qualifying, did not have the best of luck. He was apologies, we're back with the action. We're looking down at Muhammad Al-Shakir. There, rider number 8. He's going on a very different line, but you can see that he got rolling speed, but the exit gets a bit tricky. That turn 2 is a very tricky turn because it's almost intimidating. You see it when you come from the outside, like you can take it a bit wider, but the exit just becomes ruined and you lose all the drive. Lebih penting ketika perlombaan nanti, kerana kita sedar dalam keadaan perlombaan sebenar, setiap pelumba mahu menempatkan kedudukan di depan untuk memudahkan mereka untuk mendominasi menuju melengkapkan setiap lap, setiap pusingan. Dan keadaan sekarang ini ialah 1.34, 1 minit 34.731 saat adalah masih dikuasai oleh Adi Putra, lebih pantas dibandingkan dengan dari semalam dalam sesi kelayakan. Semalam Adi Putra 1 minit 34.922, sekarang ini adalah 1.34.731. Arash kedudukan yang kedua juga masih konsisten. Arash Tsunami, after a good warm-up session in the NVX earlier,
Now he's having a decent session in the Yamaha Petronas Super Series, but Adi Pusingan pretty untouchable so far. Ryan Cardani, he's second fastest. Our Tsunami goes fastest now, 134.375. Now, of course, the fastest lap recorded for the Yamaha Petronas Super Series was by Muhammad Hamdan, a 132.580. That was last season at this layout as well. He's now racing for the Azlan Shah 25 Academy racing team. We saw him earlier, he had a bit of a fall, so let's hope he's okay. But for now, it's Arash Tsunami who leads the timing sheets. Muhammad Adi Pusingan close behind by 0.1 seconds. Selekor 2, selekor ketiga juga perlu diberikan perhatian, perlu lebih berhati-hati. Sesi warm up adalah penting untuk setiap pelumba. Mereka perlu merasai situasi, bayangan bagaimana mereka perlu menempatkan kedudukan dalam perlumbaan nanti. Arash semakin laju, Arash Tsunami 134.375, bezakan 0.187. Adi di kedudukan yang kedua. Hanya dua pelumba yang berjaya lakukan 1 minit 34 saat dalam sesi warm up ini. Ryan kedudukan yang ketiga, dan ini sentiasa berubah. Setiap lap ada perubahan catatan masa yang dilakukan, terutamanya dalam 6 ataupun 7-8 kelompok di atas ini. Dan yang terbaru apakah akan dilakukan oleh Ikram Danish yang baru saja melengkapkan satu lagi lap, termasuk Hazing Shah. Tak banyak perubahan kedudukan untuk dua pelumba ini, namun di kedudukan atas kita tengok ada pergerakan di kedudukan yang ketiga, yang mana Syarul Izwan yang semakin laju, semakin pantas 1.34. Dah ada 3 pelumba yang berjaya mencapai atau menjejak 1 minit 34 saat, termasuk yang terbaru adalah Syarul Izwan Khairul, 1 minit 34.846 saat. Di belakang Adi Putra, di belakang Arash Tsunami. For now, we just have just over a minute left in this session. Arash Tsunami still the guy who leads in the first place. Muhammad Adi Pusingan still close behind. Syarul Izwan third, Ryan Cardani fourth, Adi Barshad is in fifth. Adi Barshad, he's looking to capitalize a bit. He's in a good position in the championship. He's only 9 points behind, so a good finish for him will treat him nicely. But Adi Putra, of course, strong. Adi Putra is quite a small rider, so he does have the advantage going down the straights on these one-make bikes. Then we're looking now at the likes of Ahmad Ikram Danish. Ahmad Ikram, he's not no slouch either. He was third in Tanka. He collected 11 points in round 1, so he'll be looking to keep his championship hopes up alive in this round 3. But for now, he is struggling a little bit. He's down in 12th, and in qualifying early as well, early yesterday he was in 6th. So a bit more to be fine for the likes of Ahmad Ikram Danish. For now, this group of riders that you see on your screen, they'll be able to cross the line before the checker flag comes out, so they get one last shot at putting in a fast lap time. But those riders at the back there of your picture, they will take the checker flag and end their session. Arshad semakin baik catatan masa dilakukan. Ada Hakim juga berubah di kedudukan yang kelima. Yap. Ada Hakim dengan 1.35, 1 minit 35, 2.45. Itu adalah yang terkini yang terpantas lakukan dalam lap yang kelima tadi. Fahmi yang terus bersaing. Di sinilah selekor 3 ni. Turn 3 is going to definitely catch a lot of riders, especially if they're going to be riding in such a close group as they are now, which looks to be the case. The top 8 of riders more or less in the 1 second time bracket. So with slipstream, that should mean that they will stick together as one leading group, unless someone can find something really special and pull away. But for now, that's what it looks like. And these riders will come and complete their lap after they take the last turn, and that will conclude the session for the Yamaha Petronas Super Series Warm Up. They come across no drama from any of the riders. Everyone composed and calm as they come through. It is a warm-up session. No one wants to take any risks. Here we see Muhammad Samir Sadiq Bacha as well at the back of this trio. Muhammad Syarul Izwan gets good slipstream. He comes across, and it's
no improvements. Everyone's lapping around the 36s to 35s. Only Adar Tsunami, another 34.3 from him. So Adar Tsunami very consistent and comfortable within that timing. Ini dia gambaran di track, gambaran penonton-penonton yang mula semakin ramai hadir. Terima kasih diucapkan kepada semua penonton kerana memeriahkan pusingan yang ketiga di Litar antarabangsa Sepang Selatan ini. Semuanya tak sabar untuk menanti perlumbaan yang akan bermula pada jam 12.10 dengan kategori Yamaha NVX Challenge, Petronas SPRINTA Warm Cup. Sebelum berehat, di sesi petang akan babitkan 5 lagi kategori. WIRA KBS CP125, kategori perdana CP150, Honda Dash 125 Challenge dan diakhiri dengan Yamaha Petronas Super Series.
Welcome back. We begin now with the first action. The big action for the CP150 is a super pull. So for now, this is an onboard view of Haziq Fairuz. Okay, so this is the start of the flying left for Haziq Fairuz. So when they exit the pit, that is already considered their warm-up because it is a long circuit. So they have 2.5 kilometers to warm up the tires, and already clean looking from Haziq Fairuz. So to take the qualifying times as a reference is going to be irrelevant because there's no slipstream involved. So we can expect the timings to be around the 117s, 118s. That is what we saw for Super Pulls previously on this layout. So clean so far there from Haziq Fairuz, looking aggressive through turn 3. Through turn 4 and 5, looking very clean, smooth. There's a great onboard shot from the front of his bike. Comes around 5 with no drama at all. Now he just has to stitch together a good last few turns, and it should be a decent lap coming from Haziq Fairuz. Goes through turn 7 and now into turn 8. No real drama from his bike. His bike looks to be responding well to him. A slight chatter there on the entry of 8, but looks to be clean. Exits very wide and he comes across the line at any second now. Let's see where this puts him. This could be even a 118, 119 perhaps, and he comes across with a 117.1, so very decent time from Haziq Fairuz. For now we're looking at Helmi Azman. He qualified 9th yesterday, so he'll be looking to capitalize on good performances so far this weekend. Let's see what Helmi is capable of. We know he's very strong when he rides alone as well. Without any pressure, he's capable of putting in a very good lap. But for now, 117.1 is a very good lap from Haziq, so the riders will be under pressure to beat that lap time. You can see the SK Honda team all watching, and as well as the Honda team principal. For now, we're looking at Helmi. He will come across the line and he will begin his flying lap. You will see the green flag being held at the pit wall. That's to indicate that the flying lap has started. Helmi now comes into turn 1 and turn 2. Clean so far the entry of turn 2, no drama on the exit either. Helmi looking very good so far. Good exit from him as well. So let's see what he can do on this flying lap. He comes down the run down into turn 3. Number 32, he comes into the braking zone. No chatter, no moment from the rear there for Helmi. So that could really damage. It could be a few tenths off from this lap for sure. So Haziq looking like he's going to be in a decent position. I would say 117 for a Super Bowl time on this layout. That's a fast time. I think the fastest we've ever had for Super Bowl here was a 116.7 if my memory serves me right. So this is a very good time from Haziq. And let's see whether Helmi can make back for that mistake at turn 3. Comes into turn 8. Let's see if there's any more drama, any more chatter from the rear. It was the rear that went away at turn 3 for him, but so far everything looking clean, so perhaps just a rider error. So let's see, he comes down the line, and any second now we'll see where this puts Helmi, and it's not gonna be good enough. It's a 117.8 from Helmi, so he's 0.6 seconds down from Haziq. Bike looking unsettled for Helmi there. Utamanya di selekoh yang ketiga tadi, itu yang memberikan kerugian sikit untuk Helmi. Dia perbezaan bersama dengan Haziq ialah 0.642 saat. Jadi kekal untuk Haziq selaku yang terpantas setakat ini. Seterusnya kita berikan perhatian sebentar nanti, iaitu Izam Iqmal. Iqmal kalau diikutkan dia adalah yang ke-8 semalam dalam kelayakan. Dan kedudukan Super Pole ni dia dengan sebelum 115, 726. Namun sebentar adalah sekarang ini yang perlu dipintas adalah 1 minit 17.171 saat, iaitu Haziq adalah penanda aras bagi Izam Iqmal.
Izam Iqmal Izamli. Dia perlu berhati setakat ini dalam keadaan yang baik. Selepas yang ketiga. Selepas ketiga itulah kesilapan dilakukan oleh Helmi. Jadi setakat ini kita perhatikan Izam Iqmal pula. So I just fact-checked the fastest lap time in Super Bowl was at 1:16.7. That was done by Izzat Zaidi. So Izzat looking like he will be managed. Oh, huge moment there from the front of Izam's bike. And again, we saw this in the north layout for Sepang. The front of Izam's bike is never settled. It was the same as well in Super Bowl. He lost out so much time just because of the chatter from his bike. So let's see if that's going to happen again here, because this is crucial for the front of the bike. Okay, no drama there, but that will definitely put his time a few tenths off. But it does look like it could be a faster lap than Helmi, and this might be even faster than Haziq if he sets it up right. Comes across, and yes, it's a so just shy of Haziq's timing, 0.2 seconds off. So Izam 117.391. Kekal untuk Haziq 1 minit 17.171 saat. Izam Iqmal di kedudukan kedua, perbezaannya adalah 0.220 saat. Setakat 3 pelumba yang telah pun selesai. Helmi di yang ketiga 117.813. Kita akan berikan perhatian pula sepasnya itu Khairul Ikhwan. Jadi masih kekal dengan penanda aras ni ialah Daniel 1 minit 17.171 saat. Yeah, Haziq's time is now. It was a very clean lap from Haziq, so that's why he's there. And in relation to the previous Super Bowl time that we had in 2021, it's a very good time for Haziq. That would have put him in strong as well back then. So Haziq is in a good position for a potential front row start. And Izam as well, not too far off, but oh, what a pity for Helmi there at turn 3. Losing the momentum at turn 3 will really ruin your lap completely. Here comes Khairul Ikhwan. So this is still his warm-up lap. He just come out of the pits. We'll watch him there. It looks like his bike hasn't had any issues for him. He's been very consistent. He's been strong throughout every session. Never noticed any chatter from the front or the rear. So it looks like the mechanics have done a good job with the suspension and the setup for Khairul Ikhwan's bike. We follow him now into turns 7 and 8, and he'll begin his flying lap as soon as he comes across the finish line. Oh Lord! Just as I was saying that, never noticed any moments from him. There's a huge moment from the front and then the rear of his bike altogether. So a bit tense now will be Khairul Ikhwan. He'll be concerned to push that hard. Roland, that was his flying lap actually. Sorry, apologies. And yeah, a 1:18.361. The timing wasn't running on our side, but yeah, 1:18.361. So definitely that last moment there affected his lap time greatly. And for now, this is Muhammad Muzakir. Muhammad Muzakir is one rider that is very well experienced in the Sepang International Circuit. He is a strong rider, very aggressive rider as well. And you can see this, the riding style completely unorthodox, different from everyone else. So Muzakir, he's always been strong when it came to Super Bowls. Last season in 2021, he finished 3rd in the Super Bowl session. 1:17.2 was what he did. So let's see whether he can replicate that performance once again here. He begins his flying lap, comes across turn 1, and let's see how he does into turn 2. Onto the hard braking zone. A bit of movement from the front, but he's able to control that and really hanging off his Muzakir. He's a small rider, so he's really using his body weight to his advantage there. You can see he's hanging off almost like he's a MotoGP rider style. Amazing riding from Muhammad Muzakir. See the Haziq watching very tensely. He's wondering whether his time is good enough to put him in the front row. But for now, he's still the fastest in this session. But here comes Muhammad Muzakir, really hanging off. Is this 1xx rider? Muzakir comes around 7 and 8. Let's see whether Muzakir can keep this lap clean. Will he have any moments on there? Oh, big moment there from Muzakir.
all over the picture, and he's gone off the green strip. So if I'm not mistaken, that means his lap time will be cancelled, because you are not allowed to cross the line at the green strip, if I'm not mistaken. So that was the fastest lap, though, 1:17.068. So imagine if he did not have that moment there on the last turn. Ooh, that was scary looking for Muhammad Muzakir. But will this lap time stick? Because if my memory serves me right, if you cross the red and white lines and end up onto the green part, that is that's a lap time disqualified. So we'll see. We'll see if the stewards will take action on that. We'll have updates for you guys if that is the case. Here comes Zakir Aziz. He begins his flying lap as soon as he crosses the start-finish line. Sudah pun bermula untuk Akib pula. Sekarang ini sudah pun berubah. Kalau ikutkan yang terkini, apa yang berlaku tadi ialah Muzakir adalah catatan masa yang terpantas dengan 1 minit 17.068. Jadi Akib menuju seleko yang kedua setakat ini. Keadaan yang masih lagi baik, mampu dikawal oleh Akib. Jadi menuju seleko yang ketiga dah sangat-sangat penting. Dan sekarang ini beberapa pelumba yang kita lihat di seleko yang ke-8 nanti, Daniel, yang lebih crucial sedikit. Di Akib menuju seleko yang ketiga. Okay, all good semuanya, masih dalam kawalan. Jadi Akib perlu terus memberikan perhatian. Jadi 1 minit 17.068 dari Muzakir. We saw a lot of riders having moments at the last turn there. Looks like Akid, he's looking on his bike. Something's not right. So Akid's Super Bowl, I think this is the end for the Super Bowl session. This will not be a fast lap for him because he's having issues there. I saw him already. It sounded when he crossed turn 3, it sounded weird going up the hill. I think he's got problems with his shifter. So you can see the team, they're all looking very worried because there is something wrong with Akid's bike, and this will not be a fast time at all. I think his gear is stuck. Something's not right. Looking at his RPM meter, so maybe even the RPM's not right for him. I'm trying to hear the sun as he passes this. Something's not right with Akid's bike, a 122. So a real pity for Akid there. Here's Muzakir's moment there. Let's see where he crosses. Does he cross the green? Yes, he does cross the green. So if my memory serves me right, in the rule book, if you touch the green part, that's lap time disqualified. So we'll wait for the stewards to give the official announcement on that lap. And we'll see whether Muhammad Muzakir stays in first or will he be relegated down to 10th. Still not a bad position, however. He's still in the top 10 even if that lap time gets disqualified. Something Ayman's not happy about as he came across there. I think he's already shaking his head. It's only on the straight, so I reckon that's something to do with his RP. Ooh, tight there. Team boss not looking too happy already. I think this must be something to do with the RPM. It's something where the Yamahas are not happy because it's happened to Akid. Now it's happening to Ayman. So, not sure what's going on there. Can't really tell. Kerana dari awal dia straight line tadi pun dah kita tengok Ayman tabung geleng kepala, kemudian menuju seleko yang kedua juga dalam keadaan yang tidak dimaukan oleh Ayman. Mungkin ini akan menjejaskan catatan masa yang akan dilakukan oleh Ayman Takhiruddin. So far, Ayman, no more shakes of the head from him, but he's continued on the session. So let's see where this lap will put him. I'm still so confused at what happened there in the straight where he just shaking his head completely. It seems like maybe he's just not getting that extra RPM that he would like, or it's just not reaching where he expects it to be. Now we follow Ayman. It doesn't look like a good lap. Where he crossed that orange door was not at a fast point. Yep, it's a 1:17.6, so he's down into 4th. Not a terrible lap, but not anywhere close enough to fend the likes of Haziq or Muzakir. Here comes Shahrul Shazras. Shahrul Shazras, great performance so far all throughout this weekend. He had his debut in the Asia Road Racing Championship recently as well in the underbone class, for a wildcard, sorry. And 3rd in qualifying. Great ride by him so far. So
Shazras and Azrai, both teammates. They qualified second and third yesterday, and Shazras will be looking to keep on his good form. So here he comes now. He'll start his flying lap. The rider number 61 for the Yuzi Idemitsu Honda racing team. Let's see what Shazras is made of. Can he keep his cool? Can he perform the best one lap that he can give? Leg dangle out. He's one of the riders that likes to dangle his leg. You know, a lot of riders have a different way of approaching a turn, and sometimes the leg dangle works for him. We've seen Azlan Shah Kamarzama, and he loves to dangle his leg on every turn that he can. For now, it looks like a clean lap from Shazras. No drama through turn 2, and let's see turn 3. This is a crucial part, but looks like he's able to get on the gas. Very aggressive, but very smooth as well. You see Mohamed Muzaki there looking very tensely, because this looks like a good lap coming in from Sharo Shazras, and it's a moment from the front of his bike there. So that was a crucial moment, but will he lose much from that? Let's see how he approaches the last turn. Comes into turn 7 and 8. This is a turn where we saw a few riders get caught out. They either went too wide or had chatter from the front, but let's see Shazras twitches from the rear, but he kept it under control, so that's a very good line taken by Sharo Shazras. Let's see, he comes across, looks like a very decent lap. This could be at least a top 3 timing for him, maybe even first. Comes across now, it's a 1:17.356, so he's third fastest now in this Super Bowl session. Looked like it was nearly going to contest for perhaps a 1:16, but perhaps that earlier moment at turn 5 lost him. Here comes his teammate Azrai Hakimanamor from the Honda Yuzi Idemitsu team. Azrai, we know he's a cool, calm, and collected rider. He can definitely perform one very fast and smooth lap, but he doesn't have the best of luck in Super Bowl. In 2021, he was down in 5th with a 1:17.5, but of course conditions can differ, and let's see what Azrai Hakimanamor can do, the defending champion. Alright, sudah bermula untuk Azrai. Kita akan lihat adakah dia juga mampu untuk memberikan saingan sengit, terutamanya kepada Shazras yang pada saya juga dalam catatan masa yang agak baik. Dia kedudukan yang ketiga sekarang. Namun kita masih kekal dengan penanda aras. Walaupun belum official, tapi Muzakir adalah catatan masa yang terpantas 1 minit 17.068 saat. Seleko yang ketiga untuk Azrai. Clean, clear, semuanya okey, masih dalam kawalan. Jadi Azrai dalam kedudukan yang baik untuk menuju ke seleko yang berikutnya dalam melengkapkan satu pusingan untuk mendapatkan catatan masa yang lebih pantas untuk memintas kedudukan Muzakir ataupun Haziq di yang kedua. Dan yang paling penting seperti kebiasaannya, kita akan menanti debaran ketika seleko yang ke-8 nanti, seleko yang terakhir untuk Azrai yang sedang menuju situasi ini dalam keadaan yang baik untuk Azrai. Yap, kita akan tengok. Oh, sayang sedikit untuk Azrai. Dia mengambil pada awal seleko yang ke-8 begitu baik, tapi sedikit di penghujung seleko ke-8 sebagaimana situasi Muzakir berlaku. Mungkin kalau memikirkan catatan masa yang pantas, dan sayang untuknya, tapi tak apa. Kita berdasarkan catatan masa, Azrai adalah terpantas 1 minit 16.667. Tapi apa yang berlaku, Daniel, seleko yang ke-8 adalah seleko yang tidak mahu ataupun yang berlaku untuk Azrai sebagaimana Muzakir juga berlaku situasi itu. Yeah, I mean there are celebrations, but it's mixed feelings, and I can see the team boss Yuzi, he's looking on, and I think he has the same concerns that I have, because to my knowledge, if you hit the green part, it's lap time disqualified. Even in a race situation, if you touch the green lines, you will straight away get hit with a penalty. So big questions now, because that was a monster lap from Azrai Hakimanamor, 1:16.6, but will it stand? Because if my memory of the rulebook is right, that means Azrai and Muzakir will both be disqualified from the Super Bowl session and will start from the back of the Super Bowl grid. Dan kita akan nantikan secara rasminya selepas tamat. Ini imbasan kedudukan Azrai ketika dia masuk mengambil seleko yang ke-8.
Dan sayang pada kalau kita perhatikan dia dalam keadaan baik kemudian menuju penghujung, dan ini satu lagi antara pelumba yang akan memberikan saingan untuk mendapatkan catatan masa terpantas untuk mengatasi kedudukan Azroy 1 minit 16.667 saat. Izzat antara pelumba, dia juga favourite di Litar Selatan ini. Zaidi, we know how strong he is in the Sepang International Circuit. He's been consistent all throughout the weekend. Ooh, Chetu is there from the front of his bike. Will that affect his lap time? Let's see, this looks to be a good lap from him. I believe this will be a really fast, at least top 3 for Zaidi. Comes across now, it's going to be probably in the 116 or 17s or 117.0. So he's just behind Azrai and just in front of Muhammad Muzakir. So a great time for Muhammad Izzat Zaidi, but Azrai Hakim Anwar, he is in first. Team boss very happy. He approves of that. Persaingan yang cukup positif, Daniel, dan cukup mendebarkan. Ini juga adalah gambaran-gambaran awal untuk perlumbaan di pusingan ketiga nanti untuk CP150 akan lebih mencabar. Kerana kenangan di sini, kita tahu bila pusingan terakhir musim lalu adalah bagaimana keadaan Azroy memintas di penghujung. Kemudian Afif juga di sini terlepas di pusingan terakhir. Namun hari ini akan berlakunya debaran di sebelah petang nanti. Yeah, you can see Azrai Hakim Anwar's wife looking very happy. And here's that last corner moment. He went really wide trying to carry that corner speed. And he kept on the momentum. You can see he gassed on even when he was on the grass. He did not care that he went wide. He just kept on pushing for it. And that was an amazing recovery from Azrai Hakim Anwar. And a 116.6 on Superpole. Great monster lap from Azrai Hakim Anwar. Tahniah Azroy. Tapi Daniel, mungkin keadaan itu berlaku bila mengambil selekoh yang ke-8, masuk dengan laju, disebabkan itu mereka terperabas sedikit. Yeah, he was trying to carry that corner speed, and well, it goes in the same line. If you carry enough corner speed, you'll push the bike wide enough, and you'll just end up on the rumble strip for sure. But this is how the CP150 Superpole has laid out for you guys. First place, Azrai Hakim Anwar, 116.667. Behind him, Izzat Zaidi. In third, Muhammad Muzakir. That's your front row of the grid for the race later. Second row will be Haziq Muhammad Fairuz, Sharul Shazras Yuzi, and Izam Iqmal. Seventh is Ayman Tahiruddin. Eighth is Muhammad Helmi Azman. And to complete the third row will be Khairul Ikhwan Ajiz. And Akid Aziz, he finishes in 10th with that unfortunate technical issue with his bike.
Baik, terlebih dahulu tahniah untuk Azroy, catatan masa terpantas. Mungkin boleh kongsikan situasi yang cukup mendebarkan, situasi selekoh yang ke-8 selekoh terakhir. Tapi sebelum itu mungkin ini amaran anda akan bangkit dalam track. Kita ingat pusingan terakhir itu anda cemerlang di sini. Ya, kalau kita tengok rekod tahun lepas saya berjaya menang race ni. Dan pada tahun ni dengan jentera yang baru dan juga ada penambahbaikan yang sangat okey. Memang benda ni bantu saya lagi strong untuk tahun ni. Tapi untuk sepupu tadi saya membuat mistake sikit kat last turn dan saya tak tahu nak cakap macam mana, tapi saya bersyukur lah sebab dapat pole untuk start race kali ni. Confident juara di sini? Benda race ni macam-macam boleh berlaku, tapi yang pasti saya mau berada di atas podium lah untuk track ni. Tahniah, good luck untuk perlombaan nanti, Roy. Ramai yang telah mencuba Petronas Premix 95 dengan ProDrive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesup je. Dia ringan, dijimat. Saya setuju. Petronas Premix 95 Dengan ProDrive Adalah yang terbaik. Yes, memangnya lancar, responsif dan efisien. Ianya petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M.
Baiklah, perlumbaan yang akan kita saksikan ini di Litar antara masa Sepang Selatan. Pusingan yang ketiga bagi Petronas Malaysian Cub Prix 2022. Perlumbaan AEON Credit Service YAMAHA NVAC Challenge akhir. Di mana 24 pelumba disenaraikan, tapi berdasarkan pada kedudukan grid ini, kita ada 22 pelumba dan seorang pelumba Syafiq Haikal, DNQ dan DNS.1 Naim Izhar. Dan pelumba yang berada di petak pertama adalah Ahmad Syakir Abdullah dari pasukan SHH Penang Team yang berada di hadapan dengan Ahmad Hakim Akmal Samsul Kamar di petak yang kedua dan Fakrul Zakwan Fitri di petak yang ketiga di barisan hadapan untuk perlumbaan ini. Dan pendahulu keseluruhan dalam kejuaraan ini adalah Aras Tsunami Kamarudin yang memenangi kedua-dua perlumbaan yang pertama, dan hari ini adalah hari lahir untuk Aras Tsunami Kamarudin, dan mungkin Lan dia mengharapkan tuah pada hari ini untuk mencatat kemenangan yang ketiga. Kita boleh lihat di sebelah pagi tadi Harmi, yang mana sesi warm up Arash mencatatkan masa lebih baik, ataupun walaupun warm up tapi dia mendahului lain-lain pelumba. Tapi itu bukanlah penanda Arash, namun yang lebih penting adalah perlumbaan sebentar nanti yang akan bermula ini. Ya, kalau kita lihatkan semalam suatu kelakan Ahmad Syahir Abdullah yang melakukan masa 1 minit 42.750 saat, dia hanya 0.9 saat di hadapan Muhammad Hakim Akmal Samsul Kamar, dan 1 saat Fakrul Zakwan di tempat yang ketiga ditinggalkan oleh Syakir, dan pada kedudukan yang agak jauh juga kalau berdasarkan pada kelakan ini untuk Aras Tsunami berada di tempat yang keempat ditinggalkan dengan 1 saat. Namun begitu, seperti Azlan katakan tadi, sewaktu warm up dia berjaya melakukan masa yang lebih baik lagi. Jadi mungkin setelah mendapat setup yang dia mahukan untuk dia cuba mencatat kemenangan yang ketiganya bagi musim ini, dan ini akan memudahkan dia untuk mengejar gelaran juara bagi musim 2022. Cabaran untuk Arash untuk pusingan ketiga ni, dia berasal dalam 2 kategori. Selain kategori NVAC Challenge, Petronas Super Series. Dia masuk dalam kedua-dua perlumbaan bagi Aras Tsunami. Dan mereka akan lepaskan untuk melakukan satu formation lap di Litar, Sepang, Selatan. Dan sekali lagi kami ingin untuk berkongsi bersama dengan anda semua, tiada track limit di Litar, Sepang, Selatan ini, bermakna tidak seperti dalam di Sepang, Litar, Sepang Utara ada track limit di selekor terakhir, tapi tidak pada di Litar Selatan ini tiada had atau track limit untuk pelumba. Jadi di setiap selekor, dan ini akan bukakan lagi perlumbaan dan buka ruang untuk mereka cuba mengambil racing line masing-masing untuk berada di depan. Lepaskan untuk satu formation lap, kembali semula kepada kedudukan grid permulaan perlumbaan, dan mana kita lihat bagaimana Aras Tsunami yang berada di kedudukan petak yang keempat akan cuba untuk mengejar pelumba di depan. Hijaz Nur Kasih Bapak Zaki di petak yang kelima. Kedudukan keseluruhan meletakkan Hakim Akmal Samsul Kamar, pelumba yang 2 kali menaiki podium, dan Fazil Faruk dari Selangor yang memiliki tempat yang kedua ketika perlumbaan ditangkap. Tapi tahun ini Lan, kita lihatkan agak terbuka juga. Walaupun Aras Tsunami menang 2, tapi kedudukan di bawah tidak jauh, 36 mata, 20 mata, 20 mata untuk Fazil dan Ahmad Syakir Abdullah. Dan ini membuka ruang kepada perlumbaan untuk musim 2022 ini, baru masuk di perlumbaan pusingan yang ketiga. Itu antara perkembangan yang baik untuk setiap pelumba muda, pelumba baru dalam kategori ini. Yang mana sebentar nanti debarannya dalam perlumbaan apabila sebaik dimulakan, nanti kita nak tengok bagaimana mengambil selekor yang kedua, selekor yang lebih teknikal untuk menempatkan dalam kelompok di depan. Kerana keadaan itu kalau berjaya melepasi halangan pertama itu, dia akan memberikan ketenangan sedikit untuk menuju selekor yang berikutnya. 5 pusingan untuk perlumbaan AEON Credit Service YAMAHA NVAC Challenge. Pelumba kesampai untuk dilepaskan. Kita akan melihat di hadapan di petak utama perlumbaan nombor 2 Ahmad Syakir Abdullah. Tapi bagaimana pelumba nombor 3 Aras Tsunami Kamarudin yang berada di petak yang keempat, yang itu yang kita lihat sekarang ini, Aras Tsunami yang akan cuba untuk mencatat kemenangan yang ketiganya bagi musim 2022.
Nantikan pelumba terakhir masuk ke kotak grid untuk mulakan perlumbaan. Sudah pun bersedia di belakang dan mereka akan menantikan lampu dinyalakan untuk mereka mulakan perlumbaan bersedia sekarang ini. Dan dilepaskan sekarang. Permulaan yang baik ditunjukkan oleh Syakir Abdullah. Pelumba nombor 2 menuju ke selekor pertama, agak panjang. Selekor di Litar antara Sepang ini menuju ke selekor yang pertama, jadi ada peluang untuk mereka memecut untuk berada di depan. Dari luar itu adalah nombor 3 yang cuba untuk berada di depan. Saya lihat sampai di selekor yang pertama, tidak silap dia telah berjaya berada di depan. Lepas tidak ada insiden dan kesemua pelumba dapat lepas dengan baik. Cuma tadi kita lihat Syakir yang bermula dengan begitu baik di depan, tapi kedudukannya saya rasa telah pun dirampas kedudukannya. Nombor 3 yang berada di hadapan. Awal-awal lagi Aras Tsunami telah pun berada di depan sekarang ni, Azlan. Ya, meninggalkan jauh sedikit menuju selekoh yang ketiga. Syakir di belakang nombor 2. Kemudian persaingan 4 pelumba di depan. Tidak mahu melepaskan, menjarakkan kedudukan di antara Arash kerana dia adalah pesaing untuk pusingan yang ketiga dalam kategori ini. Kita lihat di belakangnya Syakir Abdullah masih konsisten mengekori rapat kedudukan Aras Tsunami. Tapi tadi Aras melakukan sedikit kesilapan. Dia terkeluar sikit pada Litar dan ini memberikan peluang pada Syakir kembali berada di depan. 2 pelumba yang berada di depan. Cuma kelompok pertama kita sudah ada 5 pelumba dalam kelompok yang pertama yang mula menjarakkan diri di awal perlumbaan lagi, sudah pun meletakkan diri mereka di hadapan sekarang. Cuma kita lihat jentera warna merah yang sekarang ini berada di belakang sedikit. Nombor 12 ialah Muhammad Hakim Akmal Samsul Kamar yang sekarang mendahului dengan Aras Tsunami mengejar untuk memintas menuju ke garisan penambah melepasi pusingan yang pertama, kembali berada di depan untuk mendahului perlumbaan. Arash dalam kedudukan yang terbaik diberikan tentangan Fazil sekarang ini. Masih dalam kelompok 4 pelumba di depan. Cuba masuk di bahagian dalam tadi. Itu Ahmad Syakir agak berani cuba untuk memintas kedudukan Hakim juga. Ini selekoh yang cukup mendebarkan. Selekoh 2, rapat 5 pelumba ni. Walaupun ada jarak sedikit gap 2 pelumba di depan, mereka menuju selekoh yang ketiga. Selekoh 3 ni juga agak teknikal. Mereka perlu bijak. Ya, selekoh ketiga ni tadi kita lihat ada ramai pelumba yang situ bukan kesilapan. Tapi untuk kelima-lima pelumba hadapan ini, kedudukan yang rapat mereka saling bertukar kedudukan di hadapan. Litar Sepangnya agak sebenarnya Litar yang lebar, jadi ada racing line yang perlu dipilih oleh pelumba, terutama ketika mereka keluar di selekoh terakhir. Bersebelahan 2 pelumba itu saya rasa Hakim Akmal yang bersebelahan dengan Syakir mungkin yang berada di depan. Ya, nombor 2 dan nombor 12 adalah Muhammad Hakim Akmal dan juga Syakir Abdullah. Sementara Aras Tsunami belakang sedikit, tapi kedudukan yang sangat rapat antara mereka ni dan sering bertukar kedudukan. Dari dalam masuk itu adalah Aras Tsunami cuba untuk mengambil kesempatan dari dalam, tapi ditutup oleh Hakim Akmal. Hampir-hampir dilanggar tadi adalah kedudukan Syakir dari belakang. Cuba minta kedudukan Syakir, namun Syakir masih mampu untuk mengawal. Jenteranya Arash agak ketinggalan dalam melengkapkan lap yang kedua ini. Kedudukan pastinya akan berubah. Yang mana masing-masing memburu kedudukan terbaik Al-Hakim ataupun Hakim sebenarnya yang mendahului di lap yang kedua, pusingan kedua ini. Syakir kedua, Arash turun kedudukan yang ketiga. Arash ketinggalan sedikit. Kita masuk di lap yang ketiga, hanya 5 pusingan saja untuk perlumbaan ini. Sekarang Ahmad Syakir Abdullah yang semalam menunjukkan catatannya agak wide sedikit dan ini berikan peluang pada Hakim Akmal masuk untuk minta kesilapan oleh Syakir tadi yang membolehkan Hakim untuk berada di depan. Kalau perbezaan antara mereka 3 pelumba sekarang ni sudah pun mereka menjarakkan diri, tapi di belakang sebenarnya tadi kita ada 5 pelumba lain, sekarang ni yang belakang 4 pelumba lain dah sampai, tapi ada 2 kelompok kerana 2 pelumba di depan, belakang ke belakang sedikit Haziq Taufik dan Adam Mukris telah pun ke belakang. Jadi 3 pelumba, Hakim Akmal, Syakir dan Aras Tsunami yang kita lihat sekarang ini. Inilah persaingan, mungkin inilah persaingan untuk perebutan podium terarah kepada 30 kerana mereka semakin menjarakkan kedudukan ini. Harmi menuju kita tengok agak ubah dari Hakim. Dia bersaing memberikan tentang kepada Aras masih lagi unggul. Berdekatan 3 pelumba ini tidak mau melepaskan, mahu mengikut angin untuk memastikan dalam momentum menuju
di penghujung nanti akan berlaku saingan lebih sengit di antara 3 pelumba ini. Saya rasa begitu rasanya di lap yang terakhir nanti, kerana kita lihat kedudukan yang sangat rapat, kurang dari 1 saat misalkan ketiga-tiga pelumba ini, dan bagaimana mereka menutup ruang. Terutama kalau ini adalah sebenarnya prelude kepada di lap terakhir nanti, siapa yang dapat memecut laju sampai ke kesan penamat antara 3 pelumba ini. Kerana kalau ini kedudukannya setelah pun masuk ke lap yang keempat sekarang ini, kalau rapat ini kedudukan keluar di sektor terakhir pada kedudukan yang sama, bermakna mereka akan memecut laju sprint untuk sampai, dan situ kelebihan 3 pelumba ini yang kita akan lihat nanti. Di lap yang kedua dan lap yang ketiga ini saya dapat perhatikan Arash seolah dia mahu melihat gerak bagaimana yang dilakukan oleh pesaingnya di antara Hakim dan juga Syakir. Dia kerap kali berada 3 kedudukan di belakang sana. Pelumba yang terjatuh itu adalah ada Mukris. Ada Mukris yang terjatuh. Tapi di depan kalau kita lihat kerana bertiga di depan ni bersaing hebat, tadi ada pelumba yang telah pun sampai. Telah pun sampai pelumba keempat itu Daniel Zarif telah pun sampai untuk menjadikan persaingan lebih sengit, kerana 4 pelumba sekarang ni yang berada dengan Daniel Zarif nombor 26 telah pun sampai di kelompok hadapan. Jadi 4 pelumba akan berebut 3 kedudukan di atas podium. Setiap lap, setiap pusingan berbeza saingannya. Saya menjagakan tadi 3, kemudian ini sebagaimana Amerika kongsikan, kita lihat Danish perubahan kedudukan ketika mengambil seleko. Ini adalah peluang untuk mereka menempatkan kedudukan terbaik menuju di penghujung seleko yang ke-8 nanti. Adalah seleko yang cukup penting sebelum garisan lurus untuk melengkapkan lap yang seterusnya. Agak bahaya dari dalam masuk. Ya. Yang ini siapa yang pandai menutup ruang sekarang, cuma ketika mereka keluar seleko terakhir ini, sekali lagi ini adalah prelude sebelum ke lap terakhir sekarang. Tapi kita lihat bersebelahan, mereka tidak boleh untuk melakukan 2-3 gerakan. Satu gerakan tadi dibenarkan, dan situ yang akan dimakan siapa yang akan keluar, siapa yang akan dari dalam dirikan luar, yang akan menentukan siapa yang akan menangi pelumba ini. Kerana 4 mereka, Syakir, Arash Nami, Hakim Akmal dan Danish Zarif sangat rapat kedudukan. Semakin berani Danish. Dia mengorak langkah di pusingan yang terakhir ini, pusingan yang akan menentukan podium. Tapi sengit masih terarah kepada Syakir, Arash, Hakim, Danish. Mereka melepasi seleko yang kedua, seleko yang ketiga ini kita akan perhatikan, namun masih lagi didominasi oleh Hakim. Tak jauh saling bersaing. Syakir di belakang itu. Ya, kita lihat tadi Zarif telah pun sampai di mana Arash Tsunami. Arash Tsunami dari dalam. Dari dalam dia masuk dan naik tempat yang kedua sekarang. Terkeluar sedikit. Persaingan yang cukup sengit ditampilkan oleh 4 pelumba ini. Masih lagi diketuai oleh Hakim. Agak wide keluar sedikit iaitu Arash. Dia masuk semula, masih rapat, masih ada peluang. Arash cuba meminta peluang untuk memintas. Kita nak memisahkan mereka keempat. Nampak Arash seperti berikan satu isyarat pada pelumba sebelah, kerana sangat rapat kedudukan mereka sekarang ni. Siapa yang berani untuk masuk ke dalam sampai di seleko terakhir ini berdasarkan strategi masing-masing. Mereka menggunakan jentera yang sama. Dan keempat pelumba ini cuma ada kelebihan sikit di depan. Itu adalah Hakim Akmal yang ada kelebihan. Bukan, itu adalah Daniel Zarif yang sekarang ini berada di depan. Dan di belakang perebutan Daniel Zarif jauh meninggalkan lain pelumba untuk sampai ke satu penamat. Daniel Zarif menangi pelumba Arash Tsunami yang akhirnya berjaya memenangi persaingan mereka untuk tempat yang kedua. Ahmad Syakir Abdullah tempat yang ketiga. Hakim Akmal di tempat yang keempat. Bijak dari Danish, sayang untuk Arash kerana dia agak terhimpit di belakang Syakir dan juga Hakim pada awalnya menuju seleko yang ke-8. Walaupun dia berusaha untuk memintas 2 pelumba di depannya, berjaya, namun Danish jauh meninggalkan kelompok kedua yang membabitkan Arash, Syakir, Hakim. Sayang juga untuk Hakim, dia tamat di kedudukan yang keempat. Persaingan yang cukup menarik untuk perlombaan Handbag Challenge ini. Itu dia tamat perlombaan 1, 2 dan 3 tempat yang keempat adalah perlombaan nombor 12 yang bermula dari petak yang kedua. Cuma yang Daniel Zarif yang menang perlombaan ini, dia bermula dari petak yang ke-17 jauh di belakang untuk dia sampai ke depan. Satu perlombaan yang baik. Kita mungkin akan tengok highlight nanti bagaimana Daniel Zarif ni bermula dari petak yang ke-17 sampai ke depan untuk menangi perlombaan.
Daripada kedudukan keseluruhan pun dia sebelum ini dia tidak menyertai perlumbaan yang pertama, tapi perlumbaan yang kedua dengan 13 mata, dan kali ini dia berjaya memungut 25 mata untuk memenangi perlumbaan. Ini keputusannya. Danis Zarif, Markari Zakri pertama, 2 Aras Tsunami Kamarudin, 3 Ahmad Syakir Abdullah, 4 Hakim Akmal Samsul Kamar, 5 Fazil Faruk, 6 Muhammad Haziq Taufik, 7 Ryan Kardani, tempat yang ke-7, 8 Azhan Hakim Johana, 9 Syazurin Kui Absyah, 10 Fakrul Zakwan Fitri, 11 Faris Sadiq Baca, 12 Muhammad Fadrin Iskandar Muhammad, 13 Muhammad Rizwan Irfan Abdullah, 14 Hijaz Nur Kasih Muhammad Zaki, 15 Azlan Rifki Danish Azhar, 16 Adam Mukris Syarum, 17 Marzuki Abdul Aziz, 18 adalah Faris Muhammad Faruk, 19 Muhammad Haris Daniel Muhammad Hisham, 20 Muhammad Nabil Nazmi Abdullah, 21 Muhammad Izzuan Hakimi Abdullah, 22 Muhammad Fitri Tri Anza Muhammad Fairul Nizam, 23 Muhammad Syafiq Haikal Abdullah Hafiz, 24 Wan Naik Iza Wan Nur. Okey, kita akan saksikan kembali highlight bagi perlumbaan tadi. Pada awalnya kita ada 5 pelumba bersaing depan. Cuma kita lihat dari belakang, nombor 26. Dia bermula daripada petak yang ke-17. Bermakna dia berada dalam kelompok di bahagian belakang sedikit. Dan dia mengejar. Dan persaingan di antara Aras, Syakir, Hakim Akmal membolehkan dia dapat mengejar ke depan. Satu kebangkitan yang cukup baik, tapi kalau Danish lap awal, 2 pusingan awal tu dia tidak kelihatan dalam kelompok di depan, lebih terarah kepada Arash, Syakir, Hakim. Namun di penghujung 2 pusingan terakhir datangnya Danish, dia bijak untuk mengimbangi dan berada dalam kelompok di depan ni. Walaupun sayang untuk kita sempat lihat kedudukan Adam dalam persaingan, dia terjatuh menyebabkan dia terpaksa jauh ditinggalkan oleh kelompok di belakang. Dan inilah di penghujung persaingan inilah yang lebih menarik dan lebih mendebarkan. Kita lihat konsistennya keadaan Danish yang bijak. Dia sentiasa mengekori rapat 3 pelumba yang dikatakan favourite, antaranya adalah Arash, Syakir dan Hakim. Ya, 4 pelumba yang kita lihat sekarang bersebelahan. Ini adalah lap yang kedua terakhir menuju ke pusingan terakhir. Selepas itu tapi dia berjaya meninggalkan lain pelumba kerana Danis Zarif sewaktu latihan bebas dia mencatat masa yang terpantas 1:39 dalam 3:90, dan catatannya itu adalah hampir 1 saat di hadapan Azhan Hakim Johan tempat yang kedua. Cuma waktu kelayakan dia tidak dapat untuk melakukan catatan masa yang baik. 17 catatan masanya, 12 terpantas. Dan dalam perlumbaan dia mendapat kembali sentuhannya untuk memenangi perlumbaan ini. Nantikan podium bagi AEON Credit Service Yamaha NBX Challenge akhir yang akan berlangsung sebentar lagi. Cuaca baik di Litar Sepang. Harapkan cuaca ini kekal sampai ke petang nanti Lan, untuk kita saksikan ke semua perlumbaan kita. 7 pelumba perlumbaan kesemuanya pada hari ini. Semalam adalah hari yang basah, hari hujan. Ya. Jadi hari ini hari yang lebih baik, dan sememangnya kita dah pun disajikan dengan perlumbaan yang cukup baik, yang cukup sengit. Bermula dengan NVX Challenge tadi, Army. Ya, ini kita lihat juga perlumbaan agak bersih. Ada seorang pelumba terjatuh, maksudnya bebas, agak boleh katakan bebas dari insiden dan persaingan yang rapat antara pelumba. Menjanjikan kita hari ini akan menyaksikan perlumbaan yang mendebarkan, kerana Litar Selatan ini sentiasa pelumba yang agak rapat kedudukan mereka sewaktu dalam perlumbaan. Okey, kita berikan tumpuan kepada podium untuk AEON Credit Service Yamaha NBX Challenge. Di tempat yang ketiga, Ahmad Syakir Abdullah, pelumba yang bermula dari petak utama perlumbaan di petak pertama. Tempat yang kedua, pelumba Aras Tsunami Kamarudin, hadiah harjadinya tempat yang kedua. Dan yang pertama, Muhammad Danis Zarif, pasukan
SHS Bruce Racing di tempat yang pertama. Menggapkan podium pada hari ini. Tempat ketiga sekali lagi Ahmad Syakir Abdullah. Trofi disampaikan kepada pelumba tempat ketiga Ahmad Syakir Abdullah. Pelumba tempat yang kedua Aras Tsunami. Dan ini mengekalkan kedudukannya teratas kerana 2 kemenangan sekali tempat yang kedua. Dia agak selesa sedikit di hadapan menuju ke perlumbaan yang keempat. Sementara pelumba ini yang bermula dari belakang, Dani Zarif. Kita akan perhatikan pusingan yang keempat nanti kerana Dani Zarif adalah pelumba yang masih boleh mengejar kedudukan pelumba di hadapan jika dia dapat mengekalkan prestasinya dalam seperti dalam perlumbaan ini tadi. Ini dia podium bagi AEON Credit Service Yamaha NVX Challenge 1, 2 dan 3 untuk perlumbaan ini. Kita akan nantikan lihat kedudukan keseluruhan bagaimana kedudukan mereka dalam perlumbaan menuju ke pusingan yang keempat di Kuala Terengganu nanti. Aras Tsunami depan dengan 70 mata dan 90 mata yang diraihnya di sini. Hakim Akmal Samsul Kamal kedua dengan 49 mata. Dani Zarif tempat yang ketiga, dia naik tempat yang ketiga Dani Zarif dengan 38 mata. 2 mata di depan Ahmad Syakir Abdullah. Tempat yang keempat 5 Fazil Farouk dan 31 mata. Haziq Taufik tempat yang ke-6 24 mata. Syazurin tempat yang ke-7 18 mata dengan 16 mata. Abdul Fahim Abdul Basri 8 pelumba teratas dalam kejuaraan ini. So Danish, first of all, tanya atas kemenangan. So kita nak tanya first of all, memang battle dari mula race sampai the end. Tapi itu memang plan ke macam untuk wait sampai the last lap untuk putus dari rider lain? Betul, saya dah plan dari awal lah tadi, semalam untuk dapat kelompok depan. Tak saya pula dapat nombor 1. First kali saya nak terima kasih dekat mak ayah saya, Bob, saudara saya sebab sokong saya lah. Thank you Danish, Tanya. Kuala Terengganu dan jangan lupa support tim kami Petronas, SPRINTA, YAMAHA, CKJ. Jangan lupa datang ke Litar Terengganu untuk support kami Petronas, SPRINTA, Maju Motor. Jumpa kami di Pusingan 4 Kuala Terengganu dan jangan lupa support tim kami Honda Uzi Inimitsu Team dan cubalah try beat time saya. Hai, jangan lupa support kami di Kuala Terengganu dan daripada pasukan SCK Honda Racing Team. Jangan lupa mari Litar Go Badok, support kami dari tim Yamaha YAMAHA Racing Team. Pak Racing. Pada awak Terengganu, jangan lupa mari support kami. Kami dari pasukan YSOX TKKR Racing Team. Hai, jumpa kami di Terengganu. Support kami pasukan YSOX Racing Team.
Ganu kita. Jumpa kami di Pusingan keempat di Kuala Terengganu. Support kami Solar Alert Cilik JSM Racing. Gas! Jumpa kami di Terengganu, jangan lupa support kami. Petronas, SPRINTA, YAMAHA, CP125 Racing. Ganu kita. Jumpa kami di Terengganu, support kami Kejuaraan Power Racing Team. Jumpa kami di Kuala Terengganu, support kami PVTech WIRA Racing. Hai, jumpa kami di Terengganu. Jangan lupa support kami Mahat Motorsport. Jumpa kami di Terengganu, support kami Honda Evitech Racing. Ganu kita. Ganu kita. Jumpa kami di Kuala Terengganu, support kami Honda KC Racing. Jumpa awak-awak di Terengganu dan support tim kami. Bakir Pink Racing Team. Jumpa di Terengganu. Jumpa kami di Terengganu, support kami YAM Racing Team.
Baiklah, kita akan saksikan pula sekarang ini bagi perlumbaan Petronas SPRINTA Pro M Cup akhir pusingan yang ketiga di Litar antara bangsa Sepang Selatan, Litar sepanjang 12.609 km. Kita ada satu grid yang besar kali ini, Lan. Ada 30 pelumba kesemuanya yang ada berlumba pada kali ini. Dan kita akan lihat pada kedudukan grid mereka masing-masing nanti. Cuma pada kedudukan keseluruhan untuk kita saksikan perlumbaan ini, Azrul Afendi Hadi yang berada di kedudukan tempat yang pertama dengan 36 mata, Alif Imran Ahmad Husni dengan 36 mata. Dua pelumba ini sama kedudukan mereka dan pada kedudukan mereka juga berkongsi kedudukan tempat yang pertama. Syafiq Aiman Badrul Kamal Adil tempat yang ketiga dengan 29 mata, 20 mata untuk Rafiq Hilman. Tidak jauh. Cuma kali ini Zulhilmi Yazid yang nampak cemerlang sepanjang hujung minggu perlumbaan ini. Zulhilmi berada di tempat yang ke-8 dengan 16 mata. Jadi ini peluang Zulhilmi untuk mengejar pelumba-pelumba di depan, Lan. Ya, jelas itu antara perkara yang tak sabar untuk saya melihat perlumbaan ini. Kerana di sebelah pagi tadi bagi hit dalam kategori ini kita tengok Zulhilmi seolah-olah ada tenaga baru, ada semangat baru dia tampil hari ini. Kerana dia begitu ketika straight line itu perlu diberikan perhatian untuk Azrul, Azrin, di mana di pusingan hit ataupun di dalam hit tadi kita nampak dua pelumba ini saya di depan Azrul, Azrin, tetapi Zulhilmi akan datang selepas rekoh yang ke-8 itu. Dan gap pun tidak jauh antara Zulhilmi Yazid. Dia lakukan 7 minit 23.790 saat tadi, 5 lap pada hit. Dan dia hanya 0.160 saat sahaja di hadapan Azrul Afendi Hadi, 0.474 saat di depan Azrin Muhammad Azrin Osman, 0.522 saat di depan Ahmad Syamil Akmal. Dan 4 pelumba ini yang di depan tadi sewaktu hit lain agak jauh sedikit belakang, 2.3 saat mereka tinggalkan Khairul Firdaus Kazim. Jadi 4 pelumba yang kita akan lihat nanti, Zulhilmi Yazid, Azrul Afendi Hadi, Azrin Osman dan Ahmad Syamil Akmal. Kalau berdasarkan pada hit tadi Lalan, itulah pelumba yang kita akan berikan tumpuan. Dan dalam keadaan pelumba yang banyak, ramai ini, jadi pasti bermula di pusingan pertama, lap yang pertama nanti. Antara nama-nama yang disebut oleh Harmi dan antara itu pula Zulhilmi, pastinya mereka terus melonjak untuk berada dalam kelompok hadapan bagi mengelak sebarang kemungkinan berlaku kemalangan itu. Sebarang kemungkinan itulah akan berlaku dalam keadaan pelumba yang begitu ramai di track nanti. Sekarang sebarang kemungkinan terutama di selekong yang pertama untuk perlumbaan ini, kerana ini adalah satu kumpulan yang besar. Tapi mereka akan lakukan satu pusingan formation lap terlebih dahulu untuk kembali pada kedudukan grid masing-masing bagi memulakan perlumbaan. Sebelum kita berehat seketika selepas kita akan menyaksikan perlumbaan sepanjang kategori WIRA CP125 150 bagi Honda Wave Challenge dan juga Yamaha Petronas Super Series dalam secara langsung yang akan bermula pada jam 2 petang nanti. Ini adalah perlumbaan terakhir untuk di sebelah pagi sebelum kita akan berehat seketika. Dan pada perlumbaan ini adalah perlumbaan yang kita nantikan kerana persaingan dengan 4 pelumba di depan. Adakah kita akan menyaksikan persaingan ini dibawa ke perlumbaan untuk 4 pelumba di depan atau pelumba di belakang akan dapat, kerana mereka ada masa lah untuk membaiki melihat kelemahan yang ada pada mereka sewaktu perlumbaan hit tadi, dan mereka dapat untuk mencari setup lagi untuk membaiki dan mengenal pasti apa yang perlu mereka lakukan untuk perlumbaan ini. Jadi mereka ada masa dan mungkin dapat mereka untuk memberikan cabaran pada 4 pelumba di depan. Itu juga mereka akan mengharungi 6 lap, 6 pusingan untuk melengkapkan perlumbaan ini. Jadi sememangnya kita akan nantikan untuk sebaik permulaan itulah yang akan memberikan gambaran awal di mana kelompok hadapan, di mana 4 pelumba di depan yang kita sebut itu, iaitu Zulhilmi, Azrul, Azrin, Syamil. Kemudian juga masih berpeluang untuk Khairul Firdaus. Jadi adakah akan ada kelompok-kelompok ataupun jurang di antara beberapa kelompok nanti itu kita akan nantikan. Tapi free practice Azrul Afendi Hadi yang terpantas dengan 1 minit 35.188 saat. Ahmad Syamil Akmal kedua, Zulhilmi hanya tempat yang keempat di belakang Alaf Khairul Nizam. Jadi kita ada campuran pelumba yang catatan masa yang pantas pada hujung minggu perlumbaan ini. Bukan tidak pada Zulhilmi seorang saja yang melakukan masa terbaik di semua sesi. Jadi ini menjadikan ianya lebih mencabar, mendebarkan. Dan juga tidak terlupa untuk Iman Hafiz juga, nombor 16. Kalau ikut dalam kelayakan pun dia agak baik dengan catatan masa 1 minit 26.215.
namun dalam hit dia agak ke belakang sedikit. Namun dalam situasi perlumbaan ni sebarang kemungkinan boleh berlaku. Jadi cabaran untuk Iman kalau nak berikan saingan, dia perlu pada awal itu perlu menempatkan dalam kedudukan kelompok di hadapan. Agak lama sikit menunggu kerana ini satu kumpulan grid yang besar, 30 pelumba, ada yang tersalah petak. Nantikan kesemuanya bersedia sekarang ini. Paran untuk mereka bersedia dilepaskan, lampu merah akan dinyalakan untuk mereka bermula sekarang dilepaskan. Agak perlahan sikit Zulhilmi Yazid atau Afendi Hadi yang dapat bertindak dengan lebih baik lagi. Dia dapat bergerak ke hadapan. 61 adalah Azrin Osman dan juga meluru ke depan, tapi kita lihat menuju ke selekor yang pertama. Zulhilmi Yazid cuba untuk merampas kembali kedudukan di hadapan. Zulhilmi di depan, tidak ketinggalan juga Azrin dalam kelompok dapat. Azrul juga dalam kedudukan selekor yang kedua ini. Selekor yang perlu lebih berhati-hati. Permulaan selamat, tiada pelanggaran, tiada pelumba yang jatuh. Jadi kelompok hadapan semakin sengit, terus meluru di depan. 98 itu Zulhilmi. Kita lihat dia begitu bergaya di depan menuju selekor yang ketiga. Di belakangnya ada gap sedikit, itu Khairul Firdaus yang mengambil alih di belakang Zulhilmi Yazid. Di awal perlumbaan kedudukan masih rapat lagi, tapi ini adalah perlumbaan yang mana hanya ada 6 pusingan sahaja untuk mereka, 6 lap sahaja. Jadi sprint untuk semua pelumba. Litar ni agak bagi perlumbaan ini agak panjang juga, dan 6 lap akan perlu digunakan sepenuhnya, dan pelumba perlu untuk bergerak dengan cepat. Dan jika tidak, seperti yang kita telah saksikan sekarang ini, 3 pelumba telah pun menjarakkan diri. Belum sampai pun satu pusingan, tapi telah pun menjarakkan diri. 3 pelumba di hadapan. Diketuai oleh Zulhilmi Yazid 98, dengan 75 adalah Ahmad Syamil Akmal, dengan nombor 5 Khairul Firdaus Kazin. Mana Azrul Afendi dan Azrul Osman ketinggalan di belakang. Jauh. Jadi ini adalah kedudukan yang perlu lebih cepat diperbaiki oleh Azrul. Dia berada di kelompok yang kedua di belakang ini. Kemudian begitu juga dengan Azrin. Namun terarah depan Zulhilmi, Syamil dan juga Khairul Firdaus. Khairul Firdaus bijak dalam pusingan ataupun lap yang pertama tadi untuk menempatkan dalam 3 kelompok di depan. Sekarang ini sama ada kelompok di belakang dapat mengejar atau tidak, kerana mereka hanya ada 5 lap saja lagi. Dan perlu, tapi di ke depan ini mereka bersaing dan kedudukan rapat. Ini beri peluang ke belakang untuk sampai. Telah pun hampir sampai sebenarnya 4 pelumba ini. Mereka perlu bekerjasama sekarang untuk mengejar pelumba di hadapan. Tapi gap ada, kita lihat tadi dalam 2 saat di hadapan. Tapi mungkin sekarang gap telah pun dah berubah. Ada jarak antara kumpulan di hadapan, kelompok hadapan ini dengan pelumba yang kelompok di belakang. Nombor 16 yang berada di tempat yang ke-4 ke-19 yang berada di kelompok belakang, kerana jarak yang kita lihat. Tapi telah pun sampai seorang pelumba yang telah lari daripada kelompok yang kedua ini untuk mengejar 3 pelumba di hadapan. Zulhilmi Yazid yang berada di hadapan dengan Ahmad Syamil dan Khairul Firdaus Kazim. Dan sekarang masih lagi Zulhilmi mempertahankan kedudukan dengan Syamil Akmal memberikan tekanan kepadanya sekarang ini. Mereka masuk lap yang ketiga. Menuju selekor yang kedua, Zulhilmi masih lagi konsisten di depan. Namun kedudukan ini adalah bukannya selamat dan muktamad untuk Zulhilmi kerana persaingan di belakangnya cukup sengit. Syamil, begitu juga dengan Khairul Firdaus, seorang lagi pelumba, menjadikan 4 persaingan di kelompok hadapan. Walaupun di belakang ada ketinggalan sedikit untuk Azrul di kedudukan kelompok ataupun kumpulan yang kedua. Di sini 4 pelumba, Zulhilmi di depan yang masuk di bahagian dalam, cuba untuk mengintai peluang. Nombor 16 di situ yang sudah pun datang. Dia dari belakang sebenarnya, Iman Hafiz. Itu yang saya sebutkan tadi, Iman dari belakang. Dia dalam kedudukan 4 pelumba di depan. Zulhilmi masih di depan sekarang ini. Lengkapkan kedudukannya Zulhilmi di tempat yang pertama. Dia tidak jauh kerana sekarang ini di belakang jauh tinggalkan. Di depan maksud saya tidak jauh. 4 pelumba yang rapat, tapi yang ini memang ketinggalan jauh sedikit di belakang. Kerana bagi ke semua pelumba. Kelompok yang kedua itu ialah Azrul
Azrul yang mengikuti kelompok di kedua, dan di depan ini masih lagi terarah kepada Zulhelmi. Zulhelmi dia menurut begitu laju. Ini dia Azrul dalam kelompok yang kedua, dan Zulhelmi masih lagi kekal konsisten dalam lap 3 pusingan pertama. Kemudian di kedudukan yang kedua Syamil, di mana kedudukan Iman Hafiz masih dalam kedudukan ketiga di belakang sedikit, iaitu Khairul Firdaus Kazim. Ya, cuma kita lihat Aiman Hafiz Syaril yang telah pun sampai ke kelompok hadapan ini. Ya, dia bertindak baik dengan jaya untuk sampai selepas berada dalam kumpulan belakang tadi, nombor 16 yang berada dalam kumpulan ini, nombor 5 masuk Khairul Firdaus Kazim yang berani masuk untuk minta tadi. Kedudukan yang sangat rapat antara 4 pelumba. Inilah kedudukan yang sama dalam kit tadi. 4 pelumba yang rapat kedudukan, tapi Zulkifli laju di laluan lurus menuju ke gasan penamat. Kita akan lihat nanti ketika mereka lalu dan sampai ke sektor terakhir, siapa yang sampai ke gasan penamat, tapi siapa yang lebih bijak keluar di sektor terakhir, di situ dia akan jadi penentu. Kita dapat lihat juga Aiman Hafiz Syaril yang masuk, dan pada kedudukan sekarang mereka meninggalkan jauh pelumba lain di belakang. Perbezaan yang sangat jauh, gap 3-4 saat telah tinggalkan. 4 pelumba ini kita akan berikan tumpuan. Helmi seolah-olah dalam pusing ataupun lap yang ketiga ini menuju lap yang keempat ni, seolah dia memperlahankan cuba untuk mengikuti di belakang, namun menyedari tadi ada seketika dia di kedudukan yang ketiga keempat, namun dia tidak mahu melepaskan pendahulu kita lihat menuju straight line. Dia akan terus menguasai kelebihan, padahal sebelum itu ialah Khairul Firdaus dalam sektor ke-6 menuju sektor 8. Khairul menguasai di depan, kemudian Zulhelmi akan memintas kedudukan ini. Yang menariknya adalah Aiman Hafiz Syaril melakukan masa terpantas di Litar dengan 1 minit 24.14 saat. Itu best time untuk Aiman Hafiz Syaril, berbanding dengan Khairul Firdaus melakukan 1 minit 25.956. Zulkifli terbaik 1 minit 26.089. Jadi Aiman Hafiz Syaril ni kita akan lihat juga kerana catatan masanya yang baik, tapi mereka menuju ke pusingan yang terakhir, lap yang terakhir. Jadi 4 pelumba ini, persoalannya sekarang saya rasa di sektor 2, sektor terakhir akan menjadi penentu untuk lari dan keluar sektor terakhir. Jika mereka keluar bersama begini agak sukar sedikit memang. Semakin berani, semakin agresif. Keempat pelumba ini, saya sempat memperhatikan di seleko yang ketiga, Khairul Firdaus dia kerap kali masuk lebih dalam untuk mengintai peluang, dan itulah kelebihan dimilikinya. Namun Zulhelmi masih konsisten walaupun dia ke belakang. Di sinilah akan kelihatan Zulhelmi walaupun dari dalam kita tengok cukup sengit. Dia muncul laju. Cuma sekarang ini adalah penentunya, dan itu adalah tadi ada preview sedikit apa yang akan berlaku pada lap yang terakhir ini. Kalau kita lihatkan seperti yang dikatakan Zulhelmi, dia ada kelebihan kelajuan daluan lurus, tapi dengan syarat dia perlu berada rapat di hadapan. Jika masuk bahagian dalam untuk keluar agak lambat sedikit tu, dia memuncul laju, dan dia goyang sedikit tadi, tapi kedudukannya masih lagi rapat. Kita akan lihat juga di mana Aiman Hafiz Syaril, kerana catatan terpantas yang lakukannya yang membolehkan dia berada di depan sekarang ini. Dia ada kelajuan. Dia ada kelajuan untuk melakukan catatan yang baik, dan dia ada kelajuan untuk berada di depan lain-lain pelumba. Jadi kekal, sebagaimana saya katakan, Khairul Firdaus dia kerap kali di sektor kita dia akan masuk dalam, dan sebabkan itu kita tengok 3 pesaingnya yang lebih luar dan sekaligus menolak Khairul Firdaus di kedudukan yang keempat. Ada gap di situ, tapi perhatian kita masih terarah kepada Zulhelmi. Dia berada di kedudukan yang kedua sekarang ni, Armi. Kedudukan yang kedua, kedudukan yang dia mahukan. Macam Lan kata-kata di keluar sektor terakhir, dia boleh memecut sama ada dia dapat lakukan sekali lagi atau tidak di dalam hit tadi. Jika akan sampai sektor yang agak panjang untuk menuju ke luar lurus ke gasan penamat sekarang ini, di antara Aiman Hafiz Syaril dan Zulkifli Yazid. Zulkifli semua memecut lagi untuk sampai ke gasan penamat yang ada 2 pelumba ini. Aiman Hafiz dan Zulkifli akan sampai terlebih dahulu. Zulkifli sampai. Zulkifli sekali lagi berjaya lakukannya. Inilah kelebihan yang dimiliki oleh Zulhelmi, dan dia bijak, taktikal dan juga keyakinannya. Dia membiarkan terlebih dahulu Aiman Hafiz untuk berada di depan menuju sektor yang ke-8 di penghujung hampir-hampir. Hanya beberapa meter saja dia di penghujung memintas kedudukan untuk menjuarai pusingan ketiga. Zulkifli Yazid percaya menang, dan dia lakukannya tadi
Dia berjaya lakukan sekali lagi. Tapi Aiman Hafiz Syaril yang kita lihat dia bermula dari mana? Agak belakang juga Aiman Hafiz Syaril mencari kedudukan petak bagi 26 tak salah Harbi. Aiman Hafiz Syaril. Tapi dia sampai ke yang agak jauh di belakang. Dia 26 di tempat yang kedua dan Ahmad Syamil Akmal yang bermula di petak yang keempat di tempat yang ketiga. 40 dalam persaingan dalam kategori Petronas SPRINTA Pro M Cup akhir ini. Memangnya satu perlombaan yang cukup menarik. Kita dah sajakan dua perlombaan aksi ya, yang sekali lagi kita saksikan betapa rapatnya kedudukan kedua-dua pelumba. Zulkifli memecut laju walaupun pada kedudukan tadi Aiman yang mendahului. Perbezaannya 0.004 saat sahaja dia berada di depan dan Lan yang menjangkakan tadi ini akan berlaku dan dia menjadi seperti yang dijangkaan kerana apa yang dilakukan oleh Zihimi Yazid tadi untuk menangi perlombaan. Aiman Hafiz Syaril tempat yang kedua, Ahmad Syamil Akmal tempat yang ketiga, Karim Firdaus Kazim keempat, 5 Muhammad Azrin Osman, 6 Abdul Effendi Hadi, 7 Haizil Azri Hadi, 8 Muhammad Alaf Harun Nizam, 9 Zikri Iskandar Azhar, 10 Muhammad Izzat Rafiq Muhammad Aspawi, 11 Matan Kumaran, 12 Muhammad Zarik Rosman, 13 Muhammad Syafiq Aiman Badrul Kamal Adil, 14 Muhammad Kamal Alif Yusazli Kamal, 15 Muhammad Syafiq Ashraf Muhammad Zamzam, 16 Muhammad Syahrizal Kasmiran, 17 Syarifuddin Samsudin, 18 Kamarun Abdul Karim, 19 Syuhaizarul Syuhaizat, 20 Muhammad Irsyad Hamidi, 21 Muhammad Arfiq Hilman, 22 Anwar Ada Muhammad Sobani, 23 Nur Aina Halisha Hamiruddin, 24 Alif Imran Ahmad Husni, 25 Ahmad Fahim Abdul Basir, 26 Muhammad Faizul Abdul Rahim, 27 Muhammad Syamin Aiman Mahadi, 28 Muhammad Khairuddin Idris, 29 Fawaz Yasir, 30 Muhammad Fikri Azam Nordin. Kita akan nantikan highlight bagi pemain. Baiklah, ini adalah highlight bagi perlombaan Petronas SPRINTA Pro M Cup akhir pusingan yang ketiga di Litar antarabangsa Sepang Selatan yang menyaksikan Zulkifli Yazid yang berada di petak utama memecut laju ke depan tapi dicabar pada kedudukan ini oleh Ahmad Syamil Akmal, Abdul Effendi Hadi dan Aiman Hafiz Syaril yang akan sampai dari belakang. Pada awalnya 30 di hadapan yang kita berikan kepada 75, 5 dan 98. Ahmad Syamil Akmal 75, 5 adalah Khairul Firdaus Kazim dan Muhammad Zulkifli Yazid yang berada pada kedudukan tempat yang pertama. Tapi selepas itu daripada petak yang ke-25 sampai Muhammad Aiman Hafiz Syaril untuk menyertai yang nombor 16. Pelumba yang melakukan catatan terpantas di Litar 1 minit 24.714 yang dilakukannya untuk dia mengejar dan lain pelumba di hadapan. Dan ketika berbaki 3 pusingan lagi, inilah 4 pelumba yang diberikan tumpuan. 4 pelumba yang berkedudukan sangat rapat antara mereka. Dan ini adalah pelumba yang terkeluar dari perlumbaan tapi terkeluar di hadapan kembali. Menyaksikan berkenaan Aiman Hafiz Syaril yang memecut laju. Dan Aiman Hafiz Syaril, dia tahu dia perlu ada gap untuk dia menewaskan Zulkifli Yazid keluar rekod terakhir. Tapi Zulkifli memecut laju untuk sampai ke atas penamat dengan kelebihan hanya 0.004 saja bagi menangi perlombaan. Jadi Zulkifli Yazid pertama, 2 Aiman Hafiz Syaril, 3 Ahmad Syamil Akmal tempat yang ketiga. Penyampaian hadiah bagi kategori Petronas SPRINTA Pro M Cup perlombaan pusingan ketiga di Litar antarabangsa Sepang Litar Selatan ini. Okey, kita akan saksikan podium bagi Petronas SPRINTA
Pro M Cup akhir inilah tiga-tiga pelumba yang menaiki podium dan tidak menghampakan perlumbaan ini. Itu yang kita harapkan dan akhirnya diterjemahkan oleh pelumba-pelumba muda ini. Satu perlumbaan yang cukup menarik. Zuhailmi di penghujung tadi kita masih boleh perkatakan situasi yang cukup mendebarkan untuk Zuhailmi, seolah-olah dia agak lewat untuk memintas kedudukan Aiman. Namun kelebihannya sudah pun nampak dari kelayakan, terutama di hit sebelah pagi tadi. Cik Azwani Ramli, pengurus penjenamaan Korporat Petronas, menyampaikan trofi kepada pemenang. Di tempat yang ketiga adalah Ahmad Syamil Akmal. Tempat yang kedua Muhammad Aiman Hafiz Syaril yang bermula di petak yang ke-25. Dia mengejar jauh untuk naik ke atas, dan pemenang Muhammad Zulhilmi Yazid yang memucut laju menewaskan Aiman Hafiz Syaril untuk menangi perlumbaan. Podium bagi pusingan yang ketiga Petronas SPRINTA Pro M Cup, Muhammad Zulhilmi Yazid, Aiman Hafiz Syaril dan Ahmad Syamil Akmal. Kita lihat kedudukan keseluruhan yang menariknya dalam perlombaan ini, di mana kedudukan kerana kejayaan Zulhilmi tadi yang sudah pasti akan membaiki kedudukannya sebelum ini berada di tempat yang ke-8 keseluruhan. Altrul Afendi Hadi masih lagi di hadapan dengan 46 mata. Kita lihat hanya 5 mata sahaja di hadapan Zulhilmi Yazid, tempat yang kedua yang naik di tempat 8 di tempat kedua. 3 Alif Imran Ahmad Husni dengan 36 mata, Karim Firdaus Kazim 4 dengan 33 mata, Syafiq Aiman Badrul Kamal Adil tempat yang ke-5 32 mata bersama dengan Ahmad Syamil Akmal. 7 Azrin Osman 29 mata dan Arfiq Hirman 25 mata, tempat yang ke-8 terbuka luas untuk kejuaraan ini bagi musim 2022. Zuhailmi, tanya atas kemenangan. So dari hit sampai race, Zuhailmi berjaya menang. Boleh tak ceritakan pasal perlumbaan tadi? Okey, pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada ayah saya Yazid bin Harun. Sentiasa tak pernah putus asa dalam dorong saya sediakan motor terbaik saya untuk Abang Edi juga, bantu kita orang selama beberapa hari ini untuk set up motor. So untuk race tadi memang tough. Saya compare dengan hit tadi, kita dalam beberapa grup je. So di lap, last beberapa lap, saya dah rasa agak struggle dengan motor. And then alhamdulillah lah kita dapat catch up balik untuk slip last lap itu. Thank you Zuhailmi and Tanya. Okey, kita telah menyaksikan 2 perlumbaan dan sekarang kita akan berehat seketika. Kira-kira sejam, kadang jam 2 petang nanti kita akan sambung semula untuk menyaksikan 5 lagi perlumbaan yang bakal nanti anda termasuk kategori utama, 3 kategori utama WIRA, CP125 dan CP150 untuk cabaran Honda Wave akhir dan juga YAMAHA Petronas Super Series yang akan berlangsung bermula jam 2 petang nanti. Okey, jumpa lagi jam 2 nanti.